Baik, selepas berehat, inilah sesi di sebelah petang. Kita mulakan bagi sesi latihan bebas yang kedua untuk Wira KBS terlebih dahulu. Dan pastinya di sebelah petang ini banyak sesi yang penting, termasuklah kita akan bakal menyaksikan kelayakan untuk kesemua kategori dan juga CP150 kelayakan yang kedua. Walaupun kita telah menyaksikan sesi latihan sesi kelayakan yang pertama tadi. Jadi apapun apa yang sempat kita lihat ketika ini, cuaca itu antara tumpuan cuaca yang dilihat kembali panas. Dan harapan kita ialah mahu melihat keadaan ini berkekal hingga pada petang nanti, terutamanya untuk semua pelumba. Mira KBS sesi latihan bebas yang kedua. Sebelah pagi tadi Bu Emil menunjukkan aksi yang baik, dan kali ini di awal-awal ini 3 lap yang pertama kita nampak Emil bermula dengan 47.368 sun untuk dia mendahului untuk menunjukkan amaran awal. Berikan saingan yang baik. Like you mentioned, the weather, it's absolutely unpredictable. It's almost like Sepang International Circuit at this point. Just the weather switching every so often. It's been good though. The rain, so to speak, has just a few drops, so nothing too concerning, and the qualifying session could resume with dry laps. But yeah, and it's hot now. It went from lovely, just slightly warm, and now it's proper sunny as we expect it to be. I think most of the occasions that we have come to Tangkak, we've seen properly hot weather. Deep into the forest areas here. So great weather. Here's Akif Abdullah now. Akif, what a rider he's been. He's been so dominant in his in the 1-week class. Comes up to the Wira KBS category and does not disappoint. Dia naik terbaik kelima dengan 48.162 saat. Emil kekal di sebelah sesi pagi tadi. Sesi latihan bebas yang pertama pun Emil dengan 47.009 dan kali ini 47.001 lebih baik. Dan ini pasti juga amaran akan datang juga dari Ahmad Ikram Danish. Dua pelumba dari Yamaha Shimo 27 Racing ini nampak konsisten. Danish walaupun diberikan tangan oleh Adib Haris. Yeah, Emil has been he's been strong. He's again the only rider to hit the 47.0. He did that in free brackets 1. He's looking at trying to hit that 46, and he'll be the first this weekend to do it. Right now, I think it's just Emil versus everyone else. He's just been so strong. It's gonna be a question whether or not anyone else can just bring up the contest. Looking at the bottom, there's a few more riders who are struggling again. Danny Mikkel, notably, we saw early on. His bike just would not get started, and now he's trailing by 13 seconds now. The rider we saw him going to Wira Mudavifia Tech team midway through the season, he claimed some great finishes immediately, but this time now the team's having some major issues. Just 2 minutes a bit left. There is that's Shakir Abdullah. Ryan Kardani just a little bit further in front of him. 31 Racing team, just an absolute struggle of a season it has been for them. Their hopes lay in the hands of Amiran Hazik Johan. For now, Afiq Hamdan, great job from him. 1.4 seconds only away from the top. Hamdan, great job from the young rider with the Azam Shah 25 Academy Racing team. His time has been coming. The Azam Shah 25 team had its gremlins, they had their struggles, but now they're slowly finding in those results into the top 10. I'm done. Quality rider to have in that program. Here's Amran Hazi Johan right now, championship leader. He's running in 20th, so maybe something not going right for him yet. So now 16th. 477. It's not where Amran Hazik should be placing at all. See there, just a slight shake of the head there. He knows that he needs to do better.
very rapid American Danish hot on his tails, and Malaysia are definitely one of the riders to help them there. So mathematically, Isaac Johan is nowhere near safe. Aziz belum kekal. Pasti kerana Farish Iqmal juga berpeluang. Dan kalau kita melihat Emil, This is at the sekor straight. kedua, sebab sekor kedua, Daniel. There's about 2 riders and there's one. I think that's 31 Sebab racing team rider. Dia dahsyat. Considerable pain. Couldn't tell who that was. I don't think it was Amir Hazik Johan. Could have been Amirun, but no, it wasn't Amirun. Amirun we were following. Ryan Would be Ryan Kardani. Ryan, He looks like a smaller rider, and Ryan Kardani is a small framed rider. Checker flag yang mana kita menyaksikan Emil setakat ini dia kekal sekor pendahulu, namun kita akan nantikan ini yang berlaku mungkin. Oh dear. That is so unfortunate, but that was a big crash. Was that Ryan? Couldn't tell. It was a bit far, but it looks like it might have been Ryan because he was the only one that didn't come across our screens there. That's an unfortunate big crash. It was a big impact. And Adib, nothing he could have done about that. He could not avoid that. Setakat ini, selain Emil kekal, kita lihat yang terakhir menarik adalah Akif. Akif di tempat yang kedua dengan hanya ketinggalan 0.317 sah dengan 47.318. Jadi ini perkembangan yang semakin menarik. Tampilkan oleh pelumba muda dari Pulau Pinang, Akif Abdullah. Namun sebelum itu Emil dengan 47.001 mendahului, diikuti dengan Akif Abdullah, Muhammad Ikram Danish, 4 Adib Arshad, 5 Adib Haris Hazwat, 6 Farish Iqmal, 7 Man Afiq Amdan, 8 Lutfi Shah Narizman, 9 ialah Ryan Kardani, 10 Muhammad Firas Effendi, 11 Farid Faizal, 12 Amirul Haziq Johan, 13 Adib Hakim Nazri, 14 Muhammad Al-Shakir Zufairi, 15 Amir Haziq Johan, 16 Irfan Danish, 17 Shazrin Q Absyah, 18 Azhan Hakim, 19 Haidanul Akmal, 20 Ahmad Jebat Zulkarnain, 21 Wan Ahmad Hafiz, 22 Denny Mikhail Khairul Fauzi, dan 23 Muhammad Fadrin Iskandar. Dah selesai. Sementara itu kita akan bereaksi ketika kembali nanti ialah sesi latihan bebas yang kedua untuk CP125A sebelum B akan kembali.
Back with the action for the CP1-5 free practice 2. It's time for the A group 15-minute practice session. Michael now leading the way, Daniel Johan not too far behind him. Daniel Johan really looking quite comfortable in the CP1-5 class now with the 1xBike TQR team. He's got a great team behind him who will definitely help him find his way around the intermediate class. See Hamdan also doing a decent job there in third right now. 36.910, the best time he's done so far. Masih ada masa untuk mereka. Semua 13 pelumba selepas kita lihat tadi sebelah pagi tadi nampak berbeza Daniel. Nampak di sesi yang kedua ni sesi keyakinan itu pasti akan meningkat dan juga mereka pun menyedari bahawa perlu mendapatkan serta masa keyakinan di Elita menuju Kelayakan nanti. Sebelah pagi tadi ialah Irfan Haikal dengan 46+1, 55. Jadi di awal 3 lap yang pertama ini kita nampak Irfan Haikal dengan 46.253. Juga dengan Daniel Johan nampak konsisten dalam 2 sesi yang pertama ini. Tapi masih ada banyak masa, keadaan Lita juga semakin baik. Panas Daniel, tapi itulah lagi 3 kita nampak mendung. Dan untuk waktu ini nampak kembali panas, itu yang kita nak dan kita mahukan. Itu jugalah dengan semua pelumba. Yeah, the weather has been up and down, and it's been very unpredictable here at the Tangkak circuit. But nevertheless, looks like potential issues there for Daniel Johan that are coming through. It's unfortunate, but now soldiering on forwards. Yeah, it looks like it's not done. It looks like still struggling with some issues there. You can see just lifting the leg up just to indicate to Amiro Arif behind him. He's going to make his way out. Looks like possibly issues with the throttle. Like he's just, the throttle, the gear, he's just flipping the throttle there, trying to get it into gear, but it's just not happening for him. Now look at the rest of the riders going through the corkscrew. Ashraf just coming through there, still riding as a privateer. Got quite a number of riders just pushing through for the better lap times and the better lines. Rahimi Nabil Razu leading the way for them. Just clipping the edge there. That was Aish Ishafi just finding the fine margins between tarmac and grass. He's made his way down from turn 2. Irfan Haikal Amidi still fastest on track. 46.030 for Irfan Haikal. Looking very comfortable and confident here at Tangkak. Don't forget Irfan still with a shot for the championship. He'll be trying to find any way possible to try and get that final spot. Asisten dari Irfan. Aida Ashraf juga kini sudah pun tiba dengan catatan masa yang semakin baik. Dia baru lakukan 46.722 untuk berada di belakang Irfan Haikal, kerana Irfan juga yang baru perbaiki catatan masa yang kita lihat 45+990. Satu-satunya pelumba yang dilakukan di bawah 46 saat. Jadi ini antara amaran dari Irfan Haikal di sini menuju Kelayakan dan juga perlumbaan nanti. Hairi Ashraf sesi yang pertama sebelah pagi tadi cukup berbeza. Dia nampak begitu struggle kerana sekadar 48
48.289, namun untuk waktu ini 46.411 yang terbaru. Dia baru saja perbaiki catatan masa itu 46.411, tetapi ia belum cukup untuk memintas catatan masa yang dilakukan oleh Irfan. Oh, kerana Irfan juga kita lihat dia semakin melaju, semakin pantas dengan 45.823. Oh, 2 lap betul turut diperbaiki catatan masa. Itu menarik dari Irfan Haikal setakat ini. Yeah, Irfan definitely in the groove of things. He's finding his way very well around Tangkak now. No one is able to come even close. Hadi Ashraf, 46.411, which is a good time, but Irfan just with that extra advantage. There's Heidi just coming through the long straight there into turn 3, the long left-hander. See the lines they're taking, they're all slightly different. Everyone just trying to figure out what's the best way around after the resurface. Here's Adi Putra Sukarno. We haven't mentioned him enough, but he's done a 46.855. Which is much, much better than what he was doing in free practice 1. Some better days coming from Adi Putra at this round 9. Adi Putra 46.855, kita nampak dia mungkin berbalik kepada kenyataan pada awal tadi. Dia pun masih lagi cuba nak try to adapt dalam keadaan litar di sini. Nampak dia agak sukar ketika ini, tapi dia baru lakukan 46.740, meningkat untuk berada di tempat yang keempat. More improvements coming in from Adi Putra, who's up into 4th. 0.9 seconds though from Irfan Haikal, who's just blitzing away at the top. He's just done another time under the 46-second barrier. Adi Putra now to the last turn. Looks like it might be another improvement for Adi Putra. He makes his way around onto the gas and across the start-finish line. It's a 46.5 for Adi Putra Sukarno, so he's in the groove. And we all know one thing: Adi Putra, when he's feeling it, he is a very dangerous rider, and now he's starting to get the rhythm. And we will head into qualifying, and there was a word we were using for Adi Putra earlier on, and we were saying that he could be the spoiler in the race. And with Adi Putra looking so strong now, just a huge moment there on the exhibit. Yeah, Adi Putra just looking so strong now. This is going to be worrying for everyone else. You come across the line at any time now, and you might improve even further. Here's Shamil Amshar. He goes around turn 7. Up now to turn 9. Shamil 31 there. Strong rider from your KBS days. So we down into turn 2. Look at the amount of chatter that bike has to absorb there. Takes a lot of control from rider and bike. Try and keep it all on track. Masih lagi ada masa. 3 minit, kurang 3 minit. Mana menyaksikan Irfan Haikal dalam kedudukan yang terbaik di hari yang pertama ini. Dia antara pelumba yang konsisten. Dan selain konsistensi daripada Irfan Haikal, Khairi Ashraf, Adi Putra Sukarno kembali kita memberikan tumpuannya. Selepas kita lihat dia dapat kembali keyakinan dalam 2 lap tadi. Lap yang ke-7, 6, lap yang ke-9, 10 tadi. Dia
datang dengan catatan masa 46.506 untuk berada di tempat yang ketiga. Ketinggalan hanyalah 0.683 saat dari pendahulu, dari Irfan Haikal. Jika perkembangan dan juga keyakinan yang berjaya ditingkatkan oleh Hadi Putra, jadi sekali lagi kita kena menyatakan ini Daniel, bahawa dalam perlombaan nanti dia akan jadi pengganggu, pengacau kepada pendahulu-pendahulu, terutamanya pelumba-lumba dari Wawai Pang. Kerana Hadi Putra ni mempunyai jiwa yang besar, berani, bakat, dan dia pun telah buktikan dalam beberapa pusingan sebelum ini. Walaupun di sesi yang pertama ternampak dia struggle dalam keadaan lintas yang baru baginya. Every now and then you see a rider who just has that special stuff, and Adi Putra definitely isn't one of those riders who's lacking that. He has that extra thing in him. He's just struggling to get below that 46.5 mark. We'll have a couple of laps more. Now we look a little bit further back. There's Alif Ashraf in front of him. I believe there's Irfan Haikal. Looks like something dangling from Alif Ashraf's bike. The rear right side. For now, it went from sunny and hot to now cloudy and windy again. So the conditions here at Tangkak always changing. Will we see droplets of rain once again? Saya rasa debaran untuk menantikan keadaan cuaca ni, terutamanya dalam kategori-kategori yang penting untuk banyak CB150, kerana mereka ada satu lagi sesi kelayakan. Kelayakan yang kedua nanti, jangka 1 jam lagi. Jadi apapun kita berbaki kurang 30 saat untuk tamat sesi latihan bebas yang kedua bagi CP125. Di mana keadaan dan juga kedudukan catatan masa ni nampaknya tak berubah selepas Irfan Haikal melakukan 45.823 saat di lap yang ke-8 tadi. Awal tadi menyaksikan dia terus kekal selaku pendahulu dalam kedudukan yang baik dalam 2 sesi yang pertama ini untuk Irfan Haikal. Selain Hadi Putra, Irfan Haikal juga akan menjadi pengganggu dan juga pencabar dalam perlombaan nanti. Walaupun keseluruhan dia hanya di tempat yang ke-13, tapi di sini selain dia cemerlang ketika di pusingan yang ketiga, jadi mungkinkah pusingan yang ke-9 ditangkap ni antara litar yang akan memberikan tuah kepadanya untuk terus memberikan cabaran menuju penamat musim 2023. Jadi checkered flag, kita akan nantikan termasuklah Irfan Haikal akan melengkapkan lap yang terakhirnya menuju selekoan yang terakhir. Setakat ini dengan 45.823 dan dia baru lakukan 46.156 dan tidak ada perubahan kedudukan kebanyakannya pelumba-pelumba yang telah pun tamat dan selesai bagi sesi latihan bebas yang kedua untuk CP125 kumpulan ini. Dan menerusi catatan masa 45.823 kekal milik Irfan Haikal Hamidi, dan juga diikuti dengan Hari Ashraf tempat yang kedua, ketiga Hadi Putra Soekarno, 4 Haziq Hamdan, 5 Daniel Johan, 6 Nama Syukran Aizat, 7 Syamil Amsyah, 8 Amirul Arif Musa, 9 Is Hafi, 10 Syafir Rosli, 11 Alif Ashraf, 12 Rahimi Nabil, dan juga 13 Muhammad Aiman Azman. Selesai untuk sesi latihan bebas kedua untuk CP125A. Kita akan berehat kembali nanti. CP125B pula akan menyusul. Cuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Ringan, dijimat, saya setuju. Petronas Premax 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memang dia lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang
Selepas kumpulan A untuk CP125 kini beralih kepada 13 pelumba pula dalam kumpulan B. Dan dalam sesi yang pertama di sebelah pagi ialah latihan bebas yang pertama. Yes, here we are, free practice 2 for the B group of the CP125. And already early on, we have two red riders at the top. The Wawan Pang, Faris Hafiz and Shafiq Ezarik. But that won't last too long. Hafiz Arofa, 46.912, straight up to the top. Expect a few changes. Alif Aiman Tumiran, looking good once again. He was strong with the Rexo outfit. He was with the swap, he had to figure out some new ways of finding his way to the top once again, and he's really making his way up. It's under 12 minutes left here at the CP125 B free practice 2. Now the fastest time once again, but it's Afis taking charge back at the top. So we've seen 45 now. Free practice 2 for the A group. Alif Aiman now going up to the top, 46.625, looking much better for Alif Aiman, who's riding this time round for still the Rexo Racing team. Apologies there, Alif Aiman. Seperti dengan Shafiq Ezarik yang kini melakukan 46.383 untuk kembali semula mendahului dengan Faris Hafiz. Masing-masing dengan untuk Faris Hafiz 46.566 saat. 24 dari Wawan Pang yang kini kembali mendahului sebagaimana sesi sebelah pagi untuk Faris Hafiz 46.338. Dan Alif Aiman juga kita lihat dia baru saja dengan 46.420. Kita mahukan untuk persaingan yang lebih sengit menuju kelayakan nanti bagi CP125. Adam Haikal Jaha. Yeah, Adam Haikal has been improving throughout the course of the season. He had a bit of a struggle, but slowly he's found his way, and he's looking a little bit more confident to try and fight into those top 5 positions. As Hazik, running right across the red and white lines there, taking what we call an alternative route. Kimi there. Comes round. Here's Alif Aiman. Alif Aiman Tumiran, who has been a rider a few years back, comes back this time around with the Rexo Racing team. Has been looking good. Makes his way across now. Still sitting in third now. Hafiz Arofa improving. 46.538. Well, that's happening. Shafiq Ezarik just did a 46.014. Ya, laju. Hafiz Arofa pun dia masih lagi berusaha dalam sesi yang pertama pagi tadi. Antara permulaan yang baik untuk Hafiz Arofa dengan 46.452 dan kini 46.538. Sedikit saja perbezaannya, tapi dia dikeluarkan yang keempat, mana bermaksud mencabarnya semakin laju, terutamanya untuk Shafiq Ezarik. Shafiq Ezarik sebelah pagi hanya 46.471, namun untuk waktu ini 46.014 dilakukan dalam lap yang terdahulu. Masa untuk semua pelumba 13 semuanya. Masalah Shafiq Ezarik
walaupun dia senang mendahului catatan masanya. Siapakah trying to control the bike there was just a clear indication of how slippy that turn 2 really can be. He's trying to control the rear. It's downhill and you have those few bumps to try and squiggle about. It's not an easy portion of the track here. Itu selepo yang ketujuh. Sebelum dua seleko terakhir untuk melengkapkan satu lagi lap. Satu lagi pusingan untuk Syafiq Izari. Yang mana yang terbaru dia lakukan 46.576. Jadi bermaksud kekal dengan 46.014 antara perubahan dan juga catatan masa yang semakin baik ialah menerusi Alif Daniel tempat yang kelima dengan 46.634 saat. Selebihnya kita kembali akan berikan tumpuan kepada Faris Hafiz yang masuk semula ke litar selepas dilakukan ataupun mencatatkan 46.037 untuk berada di belakang Syafiq Izari. Ketinggalan 0.023 saat. Another Wayapang outfit looking really strong. Siapakah and Faris Hafiz, both of them 46.0. That's really some of the best times we've seen. But then again, we saw in the A category, very strong Irfan Haikal, right up to the top. Dan Johan as well, he's been looking really good here in Tangkak. Now Faris Hafiz and Siapakah, they'll be working hard to ensure that the red color of the Wayapang team is shown through. The Jetron Yamaha Wayapang racing team, they want to show the dominance that they've had all season, and it has been none other than an absolutely dominant 2023 from them. Minit 15 saat lagi. Mana kita lihat perubahan kedudukan ni tak banyak berganjak, terutamanya juga membabitkan Hafizah Rofa yang mana dia kekal catatan terbaiknya 46.538 ketika di lap yang ke-6. Begitu juga di lap yang terbaru ini dengan 46.795. Manakala menarik ialah menerusi Faris Hafiz 45.922 saat. Baru saja memintas kedudukan Syafiq Izari dengan perbezaan hanyalah 0.092 saat. Jadi masih kekal dan terarah kepada pelumba dari Wayapang. Dan itu juga kemungkinan akan berlaku dalam perlumbaan nanti. Yes, Faris Hafiz only the second rider to have done below 46 for the CP1 to 5 class. Faris Hafiz showing his absolute quality. His way through. I don't think it's going to be a faster lap because he did. Oh, it is. Oh, sorry, that's not a faster lap. I thought I saw 45.5 for a second. 46.5. So yeah, had to make his way through some traffic there. Hafiz ni di Johor Bahru terakhir terbaik. Kerana dalam musim ini dia berbeza sedikit, cabaran yang perlu diharungi berbeza untuk dua rakannya Syafiq Izari dan juga Khairi Ashraf, kerana di Johor lah pusingan yang ke-8 adalah antara yang terbaik selepas dia di podium di tempat yang kedua di belakang Khairi Ashraf. Dan ketika pusingan ke-8 itu Ahmad Syukran melengkapkan tempat yang ketiga. Jadi hari ini untuk sesi ke latihan bebas, So close call there from Aiman Tairudin. Saw him at turn 7 there, really picking up some colors off the racing suit.
He tried to put his front wheel through, but managing to hold his own out there, regardless of the broken collarbone, and then goes in. Oof. Two riders having to sit up there, and you can see the real discontent. That was between Hafiza Rofa and Ahmad Dawishi, and yeah, I do agree with Hafiza Rofa's emotions. I don't think that was fair of Ahmad Dawishi to just sit up at a very, very crucial point of the track. Yes, Hafiza Rofa going down the straight into the turn 3. Uphill run, left hand. I do like the combination of the knee sliders on Hafiza Rofa. That touch of yellow knee sliders is actually really, really nice. Brings some nice color block balance to his look. Tinggal kurang 2 minit, ada 1 minit 50 saat saja lagi. Kedudukannya nampak tak berubah, kecuali tadi Faris Hafiz yang naik sebagai pendahulu, tapi tetap terarah pada 20 lomba yang dikuasai 20 lomba dari Wawai Pang. Faris Hafiz dan Syafiq Zarik. Hafiza Rofa dalam posisi pertama sebelah pagi memberikan amaran awal untuk dia mungkin jadi pencabar, namun untuk ketika ini berbaki hanya tinggal di penghujung 2 minit terakhir, 1 minit 20 saat lagi. Rofa kekal di tempat yang keempat dan kekal juga dengan catatan terbaiknya 5.46.538 saat ketika di lap yang ke-6 pada awal tadi. Just a minute left then for the CP125 free practice 2. Fastest of the riders is Faris Hafiz and Shafiq Ezraik as well. He has done below 46, 45.967. So the Wawai Pang team looking dominant and strong once again here in round 9 in Tangkak. Aiman as well putting on a good show. Semakin suntuk mungkin antara lap yang terakhir. 20 lomba ini kerana hanya tinggal 15 saat saja lagi. Mana menyaksikan Syazul Naim. Dan ini ialah Alif Aiman yang berada di tempat yang ketiga. Dia juga ketika di lap yang ke-8 adalah yang terbaik yang dia lakukan, 46.372. Manakala Syazul Naim setakat ini hanyalah 46.943 saat untuk dia berada di tempat yang ke-9. Jadi checker flag untuk CP125 latihan bebas yang kedua bagi kumpulan B. 13 pelumba kesemuanya. Nampaknya tidak ada perubahan kedudukan dan juga perubahan yang begitu ketara menerusi catatan masa yang dilakukan untuk lap yang terakhir ini. Masuklah Alif Aiman yang kekal. Itu juga dengan Alif Daniel yang telah pun tiba. Yang terakhir, walaupun diperbaiki dengan catatan 46.494, tapi perubahan kedudukannya kekal di tempat yang keempat. Manakala begitu juga untuk Faris Hafiz yang melakukan 45.922 saat, manakala Syafiq Zarik dengan 45.967 saat. Hanya 2 pelumba inilah yang berjaya melakukan di bawah 46 saat. Kedua-duanya dari pasukan Wawai Pang. Jadi pengesahannya ialah 45.922 yang dilakukan Faris Hafiz untuk mengetuai, diikuti dengan Syafiq Zarik tempat yang kedua, ketiga Alif Aiman. Tumiran 4, Muhammad Alif Daniel Asri. 5, Muhammad Hafizah Rofa. 6, Muhammad Aiman Tairudin. 7, Adam Haikal Jahal. 8, Ahmad Darwish Ahmad Sahir. 9, Syazul Naim. 10, Haris Haziq Zamri. 11, Haziq Akimi Kamarudin. 12, Muhammad Syafiq Ashraf Zamzam. Dan 13, Muhammad Luman Nur Hakim Wazi. Apapun, kita dah selesai untuk sesi latihan bebas
Sebelum kita kembali bersesi kelayakan, kita nak tinggalkan dan memberikan gambaran kepada anda ke tamat promosi yang berada di Kompleks Sukan Permotoran Tangkak ini. Kita dari Bangi kak. Air sinilah. Parit 8 tadi apa dia? Oh, serum 8 dia ya. Serum 1, 2, kau serum 8. Seram je lah. Baik. Di kamera tengoklah dulu. Tengok kamera dalam mandu kan ni. Baik, jawapan dia. Betul. Terima kasih. Itu dia eksklusif. Hai. Wow. Famous dia. Semua orang. Lambai-lambai. Terima kasih kepada bijak kita. Inilah dia. Petronas. Abang sini pula abang. Tunjuk barang kau. Korang posing kat kamera. Yeah. Petronas. Itu dia. Yeah. Kita ada Petronas. Ada dua je. Kadang-kadang yang terang lagi tak nampak. Okey. Ada orang nak keluarkan topi lah. Takut saya. Ada dua juga. Tak ada orang betul. Saya keluar kecil-kecil tu. Boleh main, boleh pergi main. You can go and play, no problem. Adik, panggil dia. You want to play? Ke tak nak? Nak play ke? Go, go, go. Beli 2 set guys, beli 2 set anda akan diberikan 3 kupon cabutan bertuah di mana anda layak untuk menang banyak hadiah dan juga mungkin nama anda akan diulang-ulang banyak kali lah ya. Kalau beli 2 set bermakna 3 kupon cabutan bertuah untuk anda dan peluang untuk anda menang banyak hadiah terbuka. Kerana apa? Bukan hanya hadiah sebuah motosikal Y15ZR sahaja, kami juga akan berikan anda menang banyak hadiah untuk hadiah pertama, hadiah tempat kedua, hadiah tempat ketiga, hadiah tempat keempat, kelima dan juga seterusnya. Seperti mana untuk hadiah yang pertama, kami akan langsungkan untuk anda sebuah untuk hadiah pertama ialah voucher bernilai RM700 sebanyak 5 pemenang untuk dimenangi. Ada 5 voucher daripada Hakka Klo yang bernilai RM berapa? RM700. Jadi jangan lepaskan peluang guys daripada Hakka Klo untuk anda menang hadiah pertama dan juga hadiah utama sebuah motosikal Y15ZR. Juga anda boleh menang sebanyak mungkin hadiah daripada hadiah tempat kedua daripada Cardinal dan juga daripada Koyoko, daripada RKM dan juga banyak. Terima kasih bang. Dan yang telah memberikan sokongan dan juga yang dah beli ataupun dapatkan happy bag RM85 dapat baju, dapat juga kucing dan minuman dan pelbagai lagi. Terima kasih bang. Beli 2 set bang Beli 2 set.
Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan semoga ada rezeki untuk abang. Amin. Besok datang pukul 5 bang dekat pentas utama. Terima kasih. Jangan datang awal, jangan datang terlalu lambat. Asalkan ada sahaja. Dan apabila nama anda dipanggil di pentas, harap cepat-cepat naikkan juga bawakan maikat anda sebagai bukti kemenangan untuk hadiah utama. Okey guys, sekali lagi sebuah motosikal Y15ZR untuk dimenangi. Yang belum lagi dapat, yang belum lagi sertai untuk cabutan motor, dapatkan sekarang untuk satu set happy bag berharga RM65 agar akan diberikan satu kupon cabutan motor. Anda yang beli 2 set, anda akan diberikan 3 kupon cabutan motor. Okey, jangan tunggu lagi, walaupun hari hujan, walaupun angin ribut, walaupun apa yang berlaku, pastikan terus memberikan sokongan kepada kami di Cub Prix Pusingan yang ke-9. Happy bag ada, Cub Prix ada, happy bag. Jumpa lagi.
So we're back with the action on track after looking at the promotion areas, and we saw spots of rain starting to calm down, and you can see they're on track as well. Red and yellow flags out there. You can see in the distance as well, the rain has started to fall. So qualifying, whoever had just set an early lap time, well, it's not many, but they will have the advantage handed to them now. It's all a matter of how they plan to go about it. So now the rain has started to fall, so they got to set early lap times in to try and get the maximum usage of the dry track while it's there. Tadi kita nampak semakin gelap, Daniel. Kemungkinan hujan. Itu yang merisaukan sikit, namun apapun, inilah sesi yang penting, sesi kelayakan untuk Prime Cup. Bagi sesi latihan bebas tadi, Arash Firdaus yang dilihat berjaya lakukan 48.531. Jadi untuk sesi kelayakan ini pun penting untuknya, kerana Arash Firdaus dia perlukan kemenangan di sini untuk menjarakkan lagi kedudukan selaku pendahulu. Setakat ini dengan 107 mata. Dia masih lagi dicabar oleh Syamil Akmal di tempat yang kedua dengan perbezaan 6 mata saja. I'm on 49.318. Really fast lap time that might just do it should the weather start to open up even more. You can see it's starting to get really dark out there. This could mean heavy rain might be due at any moment now, so this will be a very interesting qualifying session as the seconds trickle down. Big wobbles there for Amashama as he glides around turn 1 into turn 2. Empat 8.735 pada awal ni, 4 lap yang pertama oleh Syamil Aiman. Ada perkembangan menarik pada sesi kelayakan ni, berbeza pada sesi latihan bebas di mana Syamil di tempat yang ke-6 dengan 48.898. Jadi masih lagi awal, masih lagi ada masa untuk perubahan. Kita lihat ketika ini Alaf Harunizan pula dengan 49.140. Itu juga dengan Danish Aiman. Sesi ini bukan tercatat masa yang terbaik mereka, kerana sesi pertama tadi ramai yang menjadi lakukan di bawah 49 saat, termasuklah 7 pelumbu semuanya. Arash Firdaus, Syafiq Ashraf, Alaf Harunizan, Danish Fitri, Haris Rosmaza. Begitu juga dengan Syamil Aiman serta Danish Aiman. Dan setakat ini hanya seorang yang menjadi lakukan di bawah 49 saat, iaitu oleh Syamil Aiman Mahadi. 11 sebentar tadi, ya, di sini. I do like the red color on the suit and the bike combination. That is quite a striking combo, and it looks quite classic the way it's done as well. It looks like feels like a throwback to the liveries of the late 90s and early 2000s. Syafiq Ashraf, he goes up into second now, 48.601. Syafiq Aiman goes up into fourth, 49.123. Mana kedudukan Arash Firdaus, tempat yang ke-7. Dia perlu segera untuk mendapatkan kedudukan dan catatan masa lebih baik untuk nak pastikan dia berpeluang menang di sini menuju perlumbaan esok untuk Prime Cup, mana mereka akan harungi untuk saringan
Belum penentuan grid dalam perlumbaan nanti. 3 minit. 5 saat lagi. Mana yang paling konsisten dari awal sesi ini ialah Syamin Aiman. Kekal sebagai pendahulu. Dia adalah pelumba pertama lakukan di bawah 49 saat. Dan dia perbaiki catatan masanya dengan 48.851 untuk meninggalkan Syafiq Ashraf pencabar dengan ketinggalan 0.075 saat. Fidos sudah pun naik dengan berjalan lakukan 49.043 saat untuk dia berada tempat yang kelima. Itu penting untuknya. Sambil itu kita melihat itu adalah Syamin tadi, dan ini ialah pencabar tempat yang kedua Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf sebelah pagi tadi pun konsisten. Tempat yang kedua dengan lakukan 48.547 dan kini yang terbaru ialah 48.523 saat yang baru saja dilakukan oleh Danish Aiman Zamrul, iaitu jentera nombor 60 ini yang naik dengan catatan terbaiknya setakat ini. Dia mengambil alih kedudukan Syamin Aiman dan sekaligus Syamin Aiman turun di tempat yang kedua. Hanya perbezaan sedikit saja, tapi hanyalah seketika kerana perubahan ini terus berlaku. Syafiq Ashraf Zamzam pula yang baru saja lakukan 48.321 saat untuk memimpin kedudukan ini. Syamin Aiman kekal di tempat yang kedua dengan ketinggalan 0.057 saat. Walaupun Syamin berjaya membaiki catatan masanya 48.378. Menuju penghujung ni semakin menarik. Arash Firdaus barulah dia berjaya lakukan di bawah 49 dengan 48.586 saat di tempat yang keempat. Di belakangnya Haris Rosmaza baru saja lakukan 48.601 saat. Walaupun jika Arash Firdaus tak sempat untuk memintas kedudukan selaku pendahulu, namun lepas pantas ialah satu kedudukan yang baik. Dan menariknya pula ialah Syamin Aiman sekarang ini yang menjadi pendahulu menerusi catatan masanya 48.142 saat. Dan perubahan itu dia menolak Syafiq Ashraf di tempat yang kedua, Danish Aiman di tempat yang ketiga. Alaf Hairul Nizam now goes up to the top in qualifying for the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup. 48.139. Ooh, someone's gone down there. I think that's Syafiq Aiman. He's gone down, number 28. Yes, that is Syafiq Aiman. What an unfortunate fall for him. That was right at the end. Checker flag is out now. We'll have provisional pull coming up shortly. Anda menuju penghujung. Itu yang menarik. Bagi 2 minit terakhir tadi, kita lihat perubahan sentiasa berlaku. Dari setiap pusingan, setiap pelumba dia berubah. Ada ketikanya Syafiq Danish Aiman pun seketika di atas, kemudian ditolak Syamin Aiman mendahului. Tapi di penghujung tadi kita menyaksikan Alaf Harunizan yang telah pun melakukan 48.139 untuk terpantas dalam sesi kelayakan sebentar tadi bagi PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup. Manakala Arash Firdaus di tempat yang keempat, dia datang dari belakang. Awalnya disuka untuk mendapatkan di bawah 49 saat dan akhirnya dia berjaya lakukan 48.395 saat di tempat yang keempat. Jadi secara rasminya catatan masa 48.139 yang diketuai oleh Alaf Hairul Nizam. Tempat yang kedua Syamin Aiman, 3 Syafiq Ashraf, 4 Arash Firdaus, 5 Danish Aiman Zamrul, 6 Muhammad Haris Rosmaza, 7 Muhammad Syafiq Aiman, 8 Muhammad Danish Fitri Aimizan. Seterusnya tempat 9 Suman Humam, 10 Ahmad Yasir, 11 Ahmad Syamil Akmal, 12 Nur Fakrul Adam Nur Farizal, 13 Wan Hazi Rosmaza, 14 Mawulun, 15 Muhammad Irfan Adnan,
16 Anwar Adam Sobari, 17 Zikri Iskandar Azhar, 18 Kamarun Abdul Karim, 19 Fawaz Yasir, 20 Faizul Rahim, 21 Nuraina Halisha Amiruddin, 22 Muhammad Anif Hamid, dan diikuti 23 Nur Taufik dan 24 Khairul Firdaus Kazim. Baik, kita dah selesai. Baru saya selesai untuk sesi kelayakan bagi Prom Cup dan selepas ini kita kembali beralih kepada kategori berikutnya. Kita bersama Alaf Fairul Nizam. Alaf, pertama sekali tahniah. Ini adalah first pole untuk musim 2023 ni. Boleh ceritakan sikit macam mana qualifying tadi dengan condition yang agak tricky? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada bapa saya kerana menyediakan jentera yang baik untuk hari ini. Pada awal tadi saya cuma target top 3 untuk qualifying, tapi selepas saya pusing 4 kali 5 lap, saya rasa okey, saya dah jumpa pace saya, so saya teruskan dan kekalkan nombor 1 lah. Terima kasih Alaf dan tahniah.
Kita beralih. Ini adalah kategori perdana CP150, kelayakan kedua untuk kumpulan A terlebih dahulu. Kita sempat melihat tadi kibaran bendera merah kuning menyaksikan ataupun menunjukkan bahawa Lita licin sekarang ni basuh hujan. Itu antara cabaran sekali lagi yang perlu direngi oleh kumpulan A ni untuk CP150 sebagaimana kelayakan pertama. Kelayakan pertama Akid. Oh, baru saya sebut. Kita lihat. Hafizat tadi, Hafizat Supan. Ini yang mencabar keadaan Lita yang licin. Dan ini yang merisaukan pelumba-pelumba. Termasuklah tadi saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Akid. Itu ketika dalam keadaan kering. Ini tambahan cabaran dalam hujan ini. Yeah, Hafizat Supan has to be careful. He keeps on running on the red and the white lines. Those are going to be the much slipperier portions, especially in damp conditions like this. It's starting to get damp. It's not even fully damp yet. You can see the shine of the curb already. That's how wet it is. Idul Fitri running those slides in with the damp track. This is going to be a real tricky session. It's only going to get wetter with the drizzle coming down. Now Hazik Faris, the fastest of the CP150A riders, 44.649. I think that's almost Akir, 44.217. Harith Farhan now 44.598. Jackie Manoa now going up to second, 44.351. Said Idul Fitri just holding in the line. It looks like the white line from turn 7 has already disappeared slightly. Mungkin sukar untuk pelumba-lumba untuk cuba nak mengatasi catatan masa ketika kelayakan pertama. Inilah sesi dalam keadaan Lita yang basah. Namun apa pun, inilah cabaran yang perlu diarungi oleh pelumba. Di pusingan yang ke-7. Masih ada banyak masa, 10 minit 45 saat. Akid, walaupun dalam keadaan hujan ini kita lihat dia masih kekal sangka pendahulu dengan 44.132. Azroy baru saja bagi catatan masanya dengan 44.187. Sesi yang pertama, kelayakan pertama, dua pelumba lakukan di bawah 44 iaitu Akid dan juga Azroy. Dan untuk waktu ini pun dalam 3 lap yang pertama ni dua pelumba ni kekal mendahului dan seketika Nazrul Izzat dia kembali dengan catatan masa 44.177 untuk berada di belakang Akid, kedua terpantas. Lap yang keempat tadi untuk Nazrul Izzat. Sesi latihan bebas, sesi kelayakan pertama agak sukar, struggle untuk Nazrul Izzat. Kelayakan pertama sekadar 44.524, tapi kini dia lakukan 44.177. Dan menariknya juga ialah Muzakir pula kini. Pelumba kedua yang melakukan di bawah 44 saat. Dia baru catatkan 44.992. Maksud dia hanya perbezaan 0.150 saat di belakang Akid Aziz. Yeah, Zik and Nazrul there going really close, almost onto the grass there, but they managed to keep it all under control. And now through goes Akid with the bump from the front there. Right up turn 3, we've seen a few get caught up with that bump. But Akid keeping it under control. It's getting wetter and wetter at certain portions of the track. They're still pushing on. I think this is a bit early to say something like this, but I have a feeling 43.8 is the fastest we're going to get in this session. It's only getting wetter out there. I don't think they're going to be able to push on further than that. And with the format that we have, I do think that means qualifying one's time will be the one that we take forward. You can see Harith Farhan still pushing on. Muzakir just moving out of the way now. He gets around turn 4 and 5. There's Azroy. The suspension done by Azroy's team is so good. It's absorbing all those bumps. And he's just looking like, it makes the track look so smooth. Absolutely suitable to Azroy's riding style.
Azroy. Setakat ni 44+1, 87. Cabar untuk Azroy. Ya, kerana pencabar-pencabarnya Akid dan juga Muzakir. Setelah mereka berjaya lakukan di bawah 44 saat, Azroy untuk lap yang berikutnya, selekor yang ke-7 menuju selekor yang terakhir, selekor ke-9 sebelum melengkapkan satu lagi lap untuk kita menyaksikan catatan masa yang dilakukan oleh Azroy. Setakat ini 44+1. Oh, dan kali ini dari kedudukan ke-5 dia naik dengan 43.696 saat. Ooh, motocross riding there. Keadaan lita yang semakin basah dia. Ini adalah satu keadaan yang baik untuk Azroy. Akid menolak dia untuk berada kedua terpantas. Selepas Azroy lakukan 43.696. Dengan Akid ketinggalan 0.138 saat di tempatnya kedua, Muzakir tempatnya ketiga, jadi 3 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 44 saat. 43.696 dalam keadaan lita sebegini bukannya mudah sebenarnya, Daniel. Tapi Azroy berjaya lakukan. Azroy absolutely in control of his bike, and see the setup's great. You can see Akid, after seeing that Azroy has taken away at the top, Akid now going on for his second stint. You can see how wet those curbs are, though. They really have to be careful. That was... I think that was Iqbal. No, that must have been Harith Farhan, actually. Just having a big moment there. The Tsubaki bikes. For now, here's Azroy. He soldiers on for the next lap. This won't be the faster lap. He will continue on to try and improve on his lap time. Selekor 2 ni perlu lebih berhati-hati, terutama untuk Azroy. Dan beberapa kali kita nampak. Nampaknya kali ini dia berjaya mengawal dengan keadaan baik. Untuk masih lagi nak cuba melakukan antara lap yang terbaik. Dua selekor 3-4 ni. Well, that was a close call for Azroy. He nearly lost the front. I mean, he did lose the front. Managed to pick it back up, but that was close. That would have been a fast crash at turn 4 for Azroy. Now just 5 minutes remaining. I think a lot of them are just gauging whether it's worth it or not to try and push for another lap, because the drizzle, it's not heavy, but it's been consistent all throughout, especially around the turn 4 and 5 area. So you can see Akid, he's just looking around. He's just waiting to see whether it is worth the risk. And you can see Nasrali's out there, hand up, he's going off. Akid as well, he hasn't started to push yet, so I think Akid's going back off. Oh no, he's continuing on, but the majority of the grid will be heading back to pit lane. Tak ramai yang berada di lita ketika ini. Oh, there we go. Untuk Akid, selekor yang ke-5. 4-5 tu. Dalam keadaan basah kita nampak agak mencabar di selekor 4 dan juga 5. Dan beberapa pelumba, termasuklah Akid tadi yang terbaru. Yeah, I would say that it really isn't worth it to try and push on further. I think Akid's also realizing that, yeah, Akid's coming off, so there's no way they're going to continue on in these conditions. Here's Akid just going into turn 5, and look at how quickly he just loses so he lost the rear. So it was just a slight gas on, and that's why if it's the front that goes away, it's a bit less concerning. But if it's the rear that comes around at that kind of turn, you see thumbs up there. But yeah, it's just too much of a risk to continue on in these conditions for them. It's not worth it to risk a crash. There's Harith Farhan. It's that Azroy coming out again. This will be surprising because the conditions are just absolutely unfavorable. And it looks like, yes, indeed, Azroy and Helmi, they're coming out. I think I understand this. This could be just for some wet weather setup now. At this point, there's definitely not going to be a faster lap time, but it could definitely be a chance to try and find a wet weather setup. Because you can see
The heavens have opened up. The rain is starting to calm down properly. So Hasik's mechanics, they're really working on the rear of that bike. Again, the only thing I can imagine at this point is wet weather setup for the race tomorrow, just in case. Because there will be no sense in trying to push on for a lap in these conditions. There's just no way there's going to be any faster lap time. See as well, the track's starting to glisten. Bit of Fitchy there, full of spirits. You can see the rain, it's getting heavier, and these conditions really are tricky now. You can see even there the line is warming up in the tire. So make their way around the course group, turn 4 and 5. And yeah, the rain has started to pour down now. You can see there across the camera. Yeah, the B category, the big group, they're going to have qualifying too. So this so this has become the 12th turn. We are 12 turns now. 12th turn being qualifying too halfway. It gets so wet that now the concerns are for the B group. This be quite final round, penultimate round. There you can see the rain really has picked up here, and this looks like the kind of rain that's not going to go away anytime soon. It is getting heavy now. See Hazik just looking around. This rain is going to last. This is not a rain that's just going to come and go. Ini nampak jelas. Saya cuba bayangkanlah cabaran dia lebih sukar untuk melebihi dia. I mean, yeah, this is. I'm lost for words. It's such a difficult session that we're having today. We've had I think more times the weather has changed. It was dry, rain, now it's rain again. Hujan yang betul memberikan cabaran yang berbeza setiap berubah. Dan yang lebih mencabarnya adalah mereka sedang menghadapi sesi-sesi yang lebih penting. Kelayakan terutama sebelah petang ini. Checker flag menamatkan aksi, sesi kelayakan yang kedua, baik kumpulan A. Jika di sebelah pagi tadi untuk sesi kelayakan pertama dengan 43.931, 16.31, waktu ini 43.696 yang telah pun dilakukan oleh Azroy Hakim Anwar kelayakan ke-8. Sekaligus dia memintas kedudukan rakit yang pada awalnya mendahului dengan 43.834 rakit. I was going to say he looked a bit stressed, but then again, he completely proved me wrong in my mind. Mungkin itu sedang difikirkan oleh Akif. Dia di sini dah sangat penting. Ini adalah view yang kita nampak yang bahasa ini keputusan masa 43.696 diberi oleh Azrai Kemanwar, Azrai Aziz 3 Mustakim Muhammad 4 Nazirul Izzat 5 Iqbal Amri 6 Balon Harik Fairuz 7 Idul Fitri Mahdi 8 Muhammad Asman 9 Arif Farhan 10 Syafir Rasul 11 Hakimi Radwan 12 dan 13 dan Adil Rosai. Amat baik kumpulan A, baik seimbang kembali
Hello guys, saya dah sampai di Johor untuk pusingan yang ke-9 bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Tadi saya berjalan-jalan sikit dekat Muar, sempatlah singgah beberapa tempat, antaranya Masjid Sultan Ibrahim, dan dah dekat dengan Tanjung Mas ni. Jadi kalau korang nak tahu, yang saya berdiri ni adalah tapak perlumbaan Cub Prix pada tahun 2015 tau. Waktu tu Sultan Johor pun datang bagi memeriahkan perlumbaan ni. Jadi kita nak meneruskan perjalanan pergi ke Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Kalau tadi kita dekat Muar, sekarang ni dalam perjalanan untuk ke Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak. Saya singgah di sini, nampak tak? Cantiknya suasana dekat sini, tapi berkabut sikit sebab baru je lepas hujan. So, kalau korang perjalanan nak pergi ke Tangkak ataupun Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak tu, boleh singgah kat sini, ambil gambar OOTD dan chill-chill. Tengok suasana dia. Healing betul. So, apa tunggu lagi? Saya dah tak sabar nak pergi Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak. Jom, ikut saya. Yeay, kita dah sampai di Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak dan sekarang ini saya berada di salah satu selekoh yang penting, iaitu selekoh yang ke-8. Kalau kita lihat dekat sini memang selalulah pelumba-pelumba ni overtake sebelum menuju ke selekoh yang terakhir. Kau nak tahu tak berapa panjang litar ni? Litar ini sepanjang 1.025 km, mempunyai 9 selekoh yang akan dilalui oleh kesemua pelumba. Jadi saya nak cerita sikit tentang championship point. Jom ikut saya pergi sana pula. Okey, untuk championship point dalam kategori CP150, Akid sekurang-kurangnya perlu menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua untuk menjadi champion di sini. Dan kalau dalam kategori 1 to 5 pula, dominasi pasukan Wawaipa, Khairi Ashraf perlu depan Syafiq Izzarik, dan Syafiq Izzarik perlu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga ke bawah. Tetapi dalam kelas Wira KBS masih lagi persaingan sengit di antara Farish Ikmal dan juga Hamirun Haziq Johan. Jadi pasti mendebarkan untuk pusingan yang ke-9 ini, kerana 2 perlumbaan saja untuk musim ini kita kena nantikan. Tapi agak-agaknya ada satu benda yang saya tertinggal. Ada benda tadi yang saya dapat. Happy bag saya. Ini dia. Happy bag RM65. Kalau korang datang ke sini beli happy bag, ada baju, ada minyak PETRONAS printer, ada air Ranger, ada stiker Koyoko dan baju hujan NGK, berpeluang menang motosikal Y-Suku. Jadi jangan lupa untuk datang ke Kompleks Sukan Pemotoran Tangkak minggu ini. Beli happy bag harga RM65. Cepat-cepat datang, beli happy bag.
So here we are, the qualifying 2B, and this is proper torrential rain. I suspect a few riders might put their hands up. That is usually what we see from the senior riders in these kind of conditions, because this is really, I mean, you can see the water is just collecting everywhere. This is really treacherous. You can see it's risky out there for them right now. These kind of weather conditions are just absolutely treacherous. At any moment you can just lose grip so easily, and even the view, there's really not much sight available. You can see here especially, look at the amount of standing water there as you go up into turn 3. So once again, this will be just a session for them to find that wet setup. There's no way they'll really want to try and push on for lap times in these conditions. You can see a river of water going down from turn 4 and 5. Literally a stream going down there. This is properly wet. Wet doesn't even describe the conditions. You can see the stream there going down. This is drenched. Selekor 4-5 ni pun adalah antara selekor yang cabar, tambah pula berada dalam keadaan lintah basah. Jadi kalau kita berbalik kepada kelayakan pertama, mungkinlah itu antara catatan masa terbaik mereka untuk kumpulan B. Dalam keadaan ini sukar untuk mengatasi catatan masa ketika kelayakan pertama. Afif tadi dengan 43.640, Kasma 43.694. 2 pelumba inilah yang berjaya lakukan di bawah 44 saat ketika kelayakan pertama. Jadi untuk sesi yang kedua inilah sangat-sangat mencabar buat mereka. The difference between qualifying A and B now. Qualifying A is the type of person who likes his coffee light roast. And whoever likes their coffee strong and dark, that is what you have here in B. This is properly heavy. It's rain that doesn't look like it's going away anytime soon. You have water collecting everywhere. This is properly wet. Kasma belum keluar sebenarnya dia. Kita lihat. Nampak kelibat Kasma dan juga Kwarismi keluar. Dan dalam catatan masa pun kita tidak boleh menjangkakan dan mengharapkan catatan masa yang lebih baik. Setakat ini pun ya hanya 2 pelumba di bawah 49 saat. 48351 dari Syazras. Farida Kimi 48.807. Fifth lebih berhati-hati. Yeah, I think Shazras might have been a professional swimmer back in the day. 48.351 in these conditions. Fantastic from him for pulling that lap time out, but yeah, this is tough. This is it's really tough for all the riders, and yeah, I find it as to no surprise as to why Kasma hasn't come out yet. Perhaps he thinks that there's really no real points in this yet. He might just want to gauge on how everyone's going about it, and maybe just set a couple of laps late on in the session, just get a base wet setup. Of course, we've had rounds in Tangkak before, so they will have their own setup already in the memory, but with the new tarmac, it's going to be a bit different for sure. But gosh, this is nail-biting to watch. 5 seconds there. Strong on the brakes. The rear has tried to slide around. Shazras 48.192. Shazras, these conditions really being quite the star performer. This turn 2 is always it's nail-biting. It's edge of the seat stuff. Down the street, you can see the amount of water just spraying up as. Oh, look at that! Literally, there's a pool of. Where did? Dari mana tu? Hakim. Saya macam Nur Hakim kan? That definitely was Nur Hakim, but where did he come from out of nowhere at turn 3? Oh, that was interesting. But you can literally see pools of water just being splashed up. And Kasma. He's not even in his suit.
Cosmo's just like, you know what? There's no point, literally. Yeah, I think this is a wise choice from Cosma. You have Q1, you know that Q1 is going to be the qualifying taken because it was a dry session. So there's no point taking the risk, there's no point stressing out for the session. And I would say that comes down to the experience of Cosma Daniel. Cosma just knowing that he should save his energy and save his bike for the more important sessions later on. Kelebihannya ialah ketika kelayakan pertama. Dia telah melakukan antara yang terbaik juga dengan 43.694. Kedua terpantas. Jadi ialah mungkin dalam keadaan ni kalau keluar pun tak boleh buat apa-apa mungkin Daniel. Itu yang realistiknya. Saya rasa Kasmo pilih jalan yang paling tepat ialah tak nak basah tu. Yeah, if you think about it, it's going to take longer for the suit to get dry than the track. So that's why I'm just thinking, yeah, I might save myself here. After now, he goes up to the top, 48.167. Knocks Shazras down position and took Amiro 47.870. Amiro, he goes up to the top. They're starting to push a bit more, and that's going to get a bit more risky for them. I will say that the Dunlops that they run grip amazingly in the wet. I used to train on these tires, and somehow these tires have grip fantastically. Now he goes back up to the top, 47.606. Lenore Hakim is currently running in 5th, 48.918. Shazras did improve, 47.974. 5 minit saja lagi. 5 minit. Kalau keadaan lintas basah mungkin kita rasa lama. Masih lebih panjang kerana sukar untuk mereka perbaiki catatan masa yang dilihat setakat ini pun paling konsisten yang di bawah 48 sahaja. Ketiga pelumba Afif, Wamiro, Shadras. He's just gone back into pit lane there, and I think someone else has gone back in. Sekri now goes up into 4th, 48.006. There's Afif there. He's going to be quite soggy now after that session. This is proper stuff. We have Shazras is coming across there. Shazras hasn't found any improvements yet. Shazras now flips the throttle down into turn 4, then flips into turn 5. Just makes his way into turn 7. Look at that amount of water just spraying up there. Turn 7 looking smooth from Shazras. This might be an improvement of a lap. I don't think it's going to be. Yeah, it's not going to be a faster lap for Shazras this time around. This process of 47. Oh, this is a faster lap actually for Shazras. Goes second now. He might be able to snatch first away from Afif in this qualifying session. Moment there comes from Shazras. Dua tadi. Amiru, he's got up to the top. 47.589. Minta catatan masa dari Afif. Hanya perbezaan 0.017 selepas tekuk Amiru 47.589. Saya lakukan sebentar tadi. Now Afif is going to go out again. Oh.
mungkin objektif je berbeza. Afif, mungkin inilah persediaan awal untuk mungkin keesokan perlumbaan dalam keadaan sebegini. Mungkin itu antara yang dilakukan oleh Afif, persediaan awal mungkin dia melihat keadaan cuaca. Yalah, kalau kita berbalik kepada catatan masa Afif, sesi yang pertama, sesi kelayakan pertama, saya rasa dia masih lagi kekal selaku pendahulu untuk kumpulan B ni. Waktu ini dia sekadar 47.606. Dia mendahului, tapi selepas Tengku Amirul lakukan di lap yang ke-13, jika dia kedua terpantas kelayakan yang kedua ni. Faizak Risabi there, I think his boot slider that's coming off on both his boots actually, yeah. So the wet weather affecting his boot sliders there. I'm not sure if you call them boot sliders, the metal plates that we have on the edge of the racing boots. Those look like they need some tightening. You see them in the close-up shot. Left and right boot metal guards hanging off Faizak's boots. Fred Hakimi now, he goes up into 4th position, 37.956. Yang terakhir, saksikan sesi kelayakan yang kedua. Di kumpulan B ni, kalau berdasarkan masa ini, pastinya berbalik kepada kelayakan yang pertama adalah yang lebih baik. Kerana dalam sesi kelayakan yang pertama tadi, Syafiq Nazrul di ke-12 berlaku 46 saat. Kini yang terpantas sekadar 47. Itu 47.272 saat daripada Tengku Amirul. One quick note as well, Zekri is running with a smoked visor. That's not going to be easy in these conditions, but yeah, that's a choice that he's made. That's interesting. Usually in these conditions, everyone's going to run clear visors to get the best view. Zekri perhaps superhuman vision. Afif now, he went to wide at turn 7 there to try and restart his flying lap, but has not managed to. So Tengku Amirul, for the first time this season, he is fastest in qualifying. I do suspect the results will be focused on qualifying 1 when the session was dry. For now, in these torrentially wet conditions, Tengku Amirul, he's victorious in qualifying. So Waipang getting their first taste of first position in the CP150 class. Practice start there done by Tengku Amirul. Samikmal just at the end there managed to go into 7th. So the rain looking like it's easing a bit, but it's still drizzling out there. Doesn't look like it's going anywhere anytime soon. For now, these are the results for qualifying 2 for the B group. Tengku Amirul Hafiruddin, he's in 1st. 2nd is Ahmad Afif Amran. 3rd, Faizak Sabri. 4th, Sharul Shazas. And 5th is Farid Hakimi Farid Sezli. 6th, Nur Hakim Nur Hafizullah. 7th, Izam Ikmal. 8th is Afizi Subat. Shafiq Nazrul Abdullah 9th. Sharul Izwan in 10th. And not setting a time in qualifying, as we saw. Kasma Daniel Kasma Yudin in 11th. Qarismi Muhammad Nasir in 12th. So that concludes the CP150B qualifying 2. We're going to head to a recap, and after that we'll head to Hassan Mubin with the fastest riders of the day.
Baik, Tengku Amirul. Walaupun tahniah, walaupun tahu kalau berbalik berdasarkan masa bukanlah yang terbaik, tapi dalam keadaan hujan ni anda berjaya lakukan. Jadi mungkin boleh kongsi dalam keadaan yang sangat mencabar tadi dalam kelayakan yang kedua. Track yang saya keluar qualifying 2 ni agak licin dan tar pun tar baru lagi dan saya tak sangka yang saya boleh dapat pole position di aktiviti itu. Walau macam mana pun dari pagi tadi tim kita orang susah nak untuk set up yang buat the best time untuk race kali ni dan apa pun saya akan buat yang terbaik untuk besok . Sesi tadi ialah seolah memberikan gambaran persediaan dalam perlumbaan esok. Andai keadaan ini berlaku mungkin akan ada cabaran daripada anda untuk pasukan-pasukan lain. Kalau bagi saya memang saya suka track hujan lagi di Tangkak ni. Sebab saya lebih confident lagi pada yang track ini sebab kita tahu kita nak fight diorang tu yang top tu semua agak susah dan tengoklah macam ni besok. Good luck untuk esok. Azroy, untuk kumpulan A terpantas dalam keadaan lita basah pun sempat melakukan di bawah 44 saat Azroy. Alhamdulillah jentera saya makin improve daripada FP1. So kali ini saya punya target kat Tangkak tinggi sikit daripada tahun-tahun sebelumnya sebab bila saya sampai di Tangkak ni sebelumnya memang susah untuk fight di hadapan. So kali ni kita ada momentum untuk berada di hadapan. So kita let's see macam mana esoknya race. Tetap fokus Azroy walaupun kita tahu kejuaraan ni dah lebih terhadap pada Akil, lebih kepada Afif, tapi mungkin objektif Azroy sendiri di Tangkak apa yang lebih tepat untuk Azroy dari sini? Sekarang ni kalau kita tengok point secara matematik
boleh lagi. Yep. Tapi kalau kita tengok keadaannya memang susah sebab Akid konsisten berada di hadapan. So apa yang saya boleh buat sekarang untuk collect point yang semaksimum yang mungkin lah. Kalau boleh saya nak dapatkan win di sini dan juga untuk di Pulau Pinang nanti. Satu lagi soalan Azrul, kalau keadaan berterusan esok dalam perlombaan, keadaan hujan, adakah mungkin itu akan dapat lihat persaingan yang lebih terbuka untuk Azrul kalau keadaan hujan? Sekarang kalau tengok keadaan mungkin esok akan hujan. Tapi tadi saya dah try bawa dalam hujan, semuanya positif. So saya pun menjangkakan rider-rider yang macam contohnya Akid Afif pun kat dalam hujan pun diorang strong juga. So macam-macam boleh jadi lah kalau dalam hujan ni kan, tergelincir ke apa kan. Tapi apa-apa ni lah, semoga Allah memudahkan lah. Baik. Good luck Azrul. Okay. Thank you. To join us back now for the rest of the qualifying action on a very, very wet Tangkak track. So the rain has reduced to just a slight drizzle, and not so properly wet out there for the rear KBS qualifying session. Make their way around. This will be the first wet session for the rear KBS class. There'll be a lot of getting used to where the grip really is at. They can take advantage of the conditions. Some riders will favor the wet, some will absolutely despise it. It's all in the name racing, and Amrunazik Johan, he's gone up to the top now. Entirely on the hadapan shot now, taking charge. So Akif Abdullah. This is valuable information for him as well for the one-week race that he will be competing in the final 2 rounds. So Hamdan just coming across at turn 4 and 5 there. Carefully through 4 and 5. Hamdan currently sitting in 7th. So this is the interesting thing about wet races. Sometimes it can help those riders who perhaps they don't have the advantage bike-wise. Some just have that extra edge when it comes to wet riding. You can see now Firdaus Effendi as well. He's in 5th, so that's the qualifying performances from them. Firdaus Effendi goes up to the top now. Amrin Hazik Johan goes up into 2nd.
Nafik Hamdan momentarily third. He's gone up into fourth. So just slowly the top pond of water there. Straight far left of our screens. Nafik Shah, now he goes up into seventh, but Hassan Shah 25 Academy Racing Team looking at provisional pole now, thanks to these wet conditions. Firdaus Effendi doing a fantastic job in these wet conditions. Sementara itu kita lihat tadi bukan yang debarkan di selekong yang kedua. Itulah dari Firdaus Effendi saya tadi. Dan keadaan lintang masih lagi basah, namun keadaan hujan tadi sempat memprediksi keluar bersama dengan nampak hujan semakin perlahan, jadi itu ada petanda yang dimahukan oleh pelumba-pelumba. Keadaan lintang masih lagi basah. 4 minit sesi kelayakan bagi Wira KBS. Kita tahu dalam sesi latihan bebas ia sebenarnya lebih terarah kepada 37 Racing. Pelumba-pelumbanya itu Emil antaranya, Adib, Arshad. Dalam keadaan yang berbeza, dalam keadaan lintang basah ini Emil agak struggle. Mana kedudukan Emil? Emil sekadar 54+191. Yeah, the Hassan Shah 25 Academy Racing Team, they've struggled with bike all throughout the season. They've started to look stronger towards the end, and now in the wet, provisionally the AS25 Academy Racing Team, pole position, 3rd place and 8th place, provisionally of course. But still, what a performance in the wet it is for the Legends team. Effendi trying to improve further, and he's looking on course to do so. This is absolutely impressive. Some riders are just able to take advantage of these wet conditions and deliver the best performance that we'll see from them. Sometimes it's just that little confidence boost in the wet that they need to start getting that rhythm. Afi Hamdan, however, he's not being able to improve further as his teammates have. So struggle to find any better pace. He's down to 13th now, but Firdaus Effendi and Amrin Haziq Johan, 1st and 4th currently. Still, no one able to challenge Firdaus Effendi's timing. 2.5 minutes remaining. This could be the dream finish to the 2023 season for the AS25 Academy Racing Team. Ooh, Firdaus Effendi improves further, 51.052. 4-2. Firdaus Effendi, he's got Farish Ikmal in company. So Farish Ikmal trying to take advantage of Firdaus Effendi in front of him. Firdaus Effendi running a bit wide there, but managing to keep it under control. There's around turn 4 and 5. Hamdan really struggling now to find any timing. Firdaus Effendi is just looking behind there, sees Farish Ikmal. If I were him, I would let Farish Ikmal go through first, because you don't want Farish Ikmal taking advantage. We know how good Farish Ikmal can be. Last thing you want is him finding the rhythm behind you. And knows that Farish Ikmal is not a proof. Very good time as well though. And Faris Haswat goes up into 4th. The bad lap on a KC Racing Team, 2nd, 3rd, 4th. Amrin Haziq Johan goes down to 6th. Smart play from Firdaus Effendi here, trying to take advantage of Farish Ikmal, and Farish Ikmal lets him through this time. Bit of push and pull between these two. Akif Abdullah as well, he's made his way into 4th, so Akif Abdullah showing that even in the wet, he's able to put in good time. I have a feeling Firdaus Effendi is playing a bit of a tactic here. He's allowing Farish to come close, and he's just slowing down just to
kind of disrupt the rhythm here. Now he's got two bad lap KC Racing team riders behind him, and they are improving. So Firdaus Effendi, if he wants to cause a disturbance, he's got to do it on this lap, because otherwise they're going to take great advantage behind him now. Amrin Hazik Johan as well, he's improved up into 5th. Akif Abdullah relegated down to 6th. Farish Ikmal and Adib Haris Aswad is purposely just not pushing on the laps that they're following, and looks like a mistake as well from Farish Ikmal. Firdaus Effendi there onto Adib Haris Aswad. Yeah, this is disruption tactics. This is smart, well played, fair played as well. Firdaus Effendi on the inside there. Really a push and pull game, and will it be the dream AS25 pole position for the first time? And it looks like it is for the Azan Shah 25 Academy Racing Team for the first time ever. Haven't scored a podium yet this season. No, and it's all changed. Adib Arshad knocked them off that dream pole position start. But nevertheless, what a fantastic result for the team. 51.023 saat di lap yang terakhir. Jadi Adib Arshad, penumbu dari Johor, penumbu muda. Latihan bebas tadi dia terjatuh tadi. Jadi dia comeback semula dengan terpantas. Hampir-hampir untuk Firdaus Effendi. Dengan 51.042, tetapi datangnya Adib dengan 51.023 perbezaan. Hanyalah 0.019 di antara Adib dan juga Firdaus Effendi. Tamat untuk sesi kelayakan bagi Wira KBS. Jadi pastinya Adib Arshad Hisam 51.023 saat menjadikan dia terpantas mengetuai dalam Wira KBS, diikuti tempat kedua Firdaus Effendi Suhaimi, 3 Muhammad Akif Abdullah, 4 Adib Haris Azwad, 5 Muhammad Farish Iqmal, 6 Amin Haziq Johan, 7 Ahmad Ikram Danish, 8 Muhammad Lutfi Shah Narizman, 9 Shazrin Q Absyah, 10 Arif Hakim Nazri, 11 Emil Iza Izwan, 12 Muhammad Al Shakir Zufairi, 13 Afiq Amdan, 14 Denny Mikhail Khairul Fauzi, 15 Ahmad Jemat Zulkarnain, 16 Irfan Danish, 17 Aiman Hafiz, 18 Farid Faizal, 19 Arzhan Hakim, 20 Hada Nur Akmal, 21 Fadrin Iskandar, 22 Amran Haziq Johan. Ikuti dengan tempat 23 tu Ryan Kardani. Jadi kita dah selesai untuk Wira KBS. Kita akan berehat kembali selepas ini. Dalam kategori yang berlainan pula akan menyusul.
Sekarang kita bersama Adib Arsyad. So Adib, pertama sekali tahniah dapat P1 dalam qualifying session yang agak susah dalam condition basah ni. Boleh ceritakan sikit macam mana qualifying tadi? First sekali saya nak ucapkan terima kasih dekat ibu bapa saya lah, yang tak pernah jemu sokong saya dari belakang, dan tim saya menyediakan jentera saya yang amat baik. Dan qualifying tadi saya tak sangka pun yang saya boleh pole, tapi alhamdulillah. Dan tadi jalan pun ada first turn sangat licin, tapi saya cuba try, orang cakap cuba try buat lah sehabis boleh. Dan untuk esok saya harap cuaca lebih baik pada hari ini, dan insyaAllah saya cuba buat lagi baik. Terima kasih Adib, tahniah. Poin pun agak rapat dengan KC dengan tim 27 Racing. Tengah mencari setup untuk track ni. Peluang tu tipis, tapi masih ada. Championship lagi, saya poin pun agak rapat dengan KC dengan tim 27 Racing. So kita akan cubalah mempertahankan kejuaraan untuk tahun ini. Tapi apa-apa pun lagi ada bagi 2 race, kita akan buat terbaik kita dengan setup yang bagus lah. Keadaan cuaca dekat Tangkak ni pun sekarang makin gelap, qualifying dalam pukul 3. So kita akan cuba apa yang kita boleh buat terbaik untuk Amirun. Apa-apa pun saya rasa tahun ni tahun yang agak sengit lah. Untuk sampai ke Batu Kawan baru saya rasa mana-mana tim pun akan confirmkan championship untuk tahun ni. Okey, tim kami akan cuba sehabis baik mungkin untuk fight championship pada tahun ni. Kita akan cubalah. Nasib tengok macam mana. Agak struggle juga untuk PPT1 tadi. Kami pun tengah mencari setup untuk track ni. Kami akan cubalah buat yang terbaik nanti. Bagi kami peluang tu tipis, tapi masih ada. Sebab apa? Race ni kita orang tak pernah erti mengenal kalah lah. Takkan surrender atau give up lah. So kita akan teruskan juga usaha. Sebab apa-apa pun boleh berlaku. So sampai habis round terakhir nanti baru kita boleh decide. Sekarang ni kita berada di paddock CKJ dengan team boss, dan kita nak tanya Aishi pasal untuk update pasal Izzat Zaidi, macam mana condition dia semua. Saya baru je semalam melihat dia lah.
So stay lagi di dalam ICU. Condition dia separuh sedar, tapi gerakannya terlalu lemah lah. So menunggu lagi lah, harapan saya supaya dia makin pulih, dan juga respon daripada doktor, condition dalamnya masih lagi dalam keadaan orang kata treatment lagi. So saya mengharapkan doa semua untuk dia pulih sepenuhnya, dan mungkin akan mengambil masa, bergantung pada keadaan dia lah, respon badan dia. So far kita nampak ada baik sedikit daripada minggu lepas. Minggu yang kedua ni kita nampak ada peningkatan, kecuali masih separuh sedar lagi. So harapan saya untuk semua rakan-rakan dan juga peminat-peminat pemotoran ni supaya mendoakan dia supaya dia boleh kuat, tabah, supaya dan juga baik dengan secepat mungkin. Kita akan doakan yang dia akan recover fully and hopefully we see him back soon. So terima kasih, thank you, and back to Azam Mubin.
Sesi berikutnya kita akan teruskan bagi kategori CP125 untuk kelayakan bagi kumpulan A terlebih dahulu. Membabikan 13 pelumba. Yang mana di sini terlibat ialah Syafiq Rosli, Adi Putra Soekarno, Alif Ashraf, Khairuddin, Aiman Azman, Khairi Ashraf, Ais Hafi, Ahmad Syukran, Syami Amsyar, Rahimi Nabil, Manamiro Arif Musa, Hazing Amdan, Irfan Aikal, Daniel Johan. Dan untuk kumpulan 13 pelumba dalam kumpulan A ini dalam 2 sesi awal untuk hari ini, untuk sesi lantang bebas yang pertama dan juga yang kedua, kita dapat lihat dan menyaksikan Irfan Haikal Hamidi dalam keadaan yang cukup baik apabila dia mengetuai menerusi jawatan masanya dalam sesi latihan bebas yang pertama untuk Irfan dengan 46.155. Dan lebih baik ketika sesi latihan bebas yang kedua dilakukan di bawah 46 saat 45.823 untuk kekal selaku pendahulu. Namun dalam sesi ini adalah situasi yang berbeza, keadaan lita terutamanya, jadi itu akan memberikan cabaran berbeza kepada Irfan Haikal. Namun di awal ini kita masih menanti untuk melihat catatan masa. Kita mungkin suka untuk melihat catatan di bawah 47 saat, di bawah 48 saat sebagaimana ramai yang lakukan ketika dalam sesi latihan bebas kerana lintah masih basah. 7 minit lagi di awal 2 dan juga lap yang pertama ini sekadar 5-0 dilakukan oleh Aziz tadi, namun seketika Irfan Haikal dalam keadaan lintah yang basah, tapi dia sentiasa memberikan amaran bahawa dia akan memberikan cabaran perlumbaan dalam CP125, yang mana kita boleh lihat 49.957 dari Irfan Haikal dalam 2 lap yang pertama ini. Jadi cabaran itu pasti akan dirasai oleh Khairi Ashraf. Pendahulu bagi kategori CP125 keseluruhan selepas 8 pusingan. Dan Hairi pula kini lakukan 49.947 saat untuk memintas dan juga mengatasi jawatan masa Irfan Haikal dengan hanya perbezaan 0.010 saat. Just under 6 minutes remaining in this qualifying A for the CP125. Hazim Hamdan 49.650, Amir Arif Musa 49.739. The gap only 0.089 at the top. Because this will be the battle for the shootout positions. Top 10 line will make it to the top 10 shootout. It's Hari Ashraf now. Cross. Hari Ashraf goes up to the top, 49.609. Now really stiff at the top 3. Musa goes up momentarily, and Irfan Haikal now, he goes to the top, 49.489. Hazim Hamdan comes across to start another flying lap. Then Johan goes up into 4th. It's 49.707. Hujan nampak berhenti untuk mendapatkan keadaan lintah yang kering sepenuhnya. Saya rasa agak lewat untuk hari ini. Masih beberapa lagi kategori, pastinya mereka akan beraksi dalam keadaan lintah basah, termasuklah CP125. Tapi penting ialah taklah basah sepenuhnya sebagaimana air bertakung sebabkan hujan tadi. These conditions, though, they do deliver the most mistakes because it looks drier than it is sometimes, and can give an unfortunate spill. Soekarno improving there for 50.451, but still down at 9th as of right now. Adi Putra and Syafiq Rosli will be missing out from the shootout.
Hari Ashraf goes up 49.195. So the confidence slowly coming into the riders as they go around. Johan now, he's on fire. He's gone up into third. Hazir Hamdan now goes up into second. Irfan Haikal takes the charge at the top, 49.102. The gap is absolutely minuscule here. The CB125 qualifying A. Two riders really missing out are Shafi Rossi and Ali Putra. They just can't find the rhythm in these conditions. And again, they've come across, they've improved, but it's still not close enough. Hari Ashraf goes up again, 49.093 with less than 3 minutes remaining. Now again, Irfan Haikal, he goes up to the top, 48.667. Hazir Hamdan goes up 48.787. They're just trading positions at this point every lap. Amashugan Aizat, 49.155. Then Johan pushed down to fifth. Now, so it's 1 2 3. Usual very animated riding style. Mostly and just trying to come across now, and they don't improve their times at all. They're still 8th and 9th. Hari Ashraf improves up into second. 0.005 the gap between him and Irfan Haikal. Look at Hazir Hamdan's coming in. Looks like he will improve on this lap once again. Chatting there. Last turn, they come across now, and not this time around, but still consistent in the lap times. Sedikit berubah untuk dua pelumba teratas ini. Dari Irfan Haikal dan juga Hari Ashraf. Ia sebagaimana berlaku dalam sesi sebelum ini, terutamanya ketika dalam sesi latihan bebas yang kedua, Irfan tempat pertama, Hari Ashraf tempat kedua. Beza 0.5 8 saat. Untuk waktu ini hanya dibezakan 0.005 saat. Mungkin di penghujung, terutamanya minit-minit akhir ni, masih menantikan Hari Ashraf ataupun Irfan Haikal terkekal sebagai pendahulu. Good sportsmanship there from Hazir Hamdan. He went quite aggressively on the inside of Amashugan Aizat, and he raised his hand because he knew that it was a bit tight. Good showing of sportsmanship there. Great respect between the riders on the grid. Still nothing to show from Shafi Rossi Adi Putra. Really struggling to find any headway here in these wet conditions. Because again, it's still nothing at all from them. It looks like Adi Putra, who's been on a great run. This is not the qualifying session for him. In the dry, he's been spectacular, but for the team, in the wet, it's just not happening. Flag akan sebentar saja lagi. Ini suka untuk Adi Putra. 5 terpantas dalam kelompok A, 5 dalam kumpulan B. Layak ke shoot up dalam perebutan grade 1 hingga 10. Pasukan hari untuk kumpulan A ini kita akan nantikan rasminya 5 terpantas. Setakat ini masih diketuai oleh Irfan Haikal, Hari Ashraf, Hazir Hamdan, Syukran Aizat dan juga Daniel Johan. Lihat dalam keadaan baki beberapa pelumba yang akan tiba ni pun tak akan ada perubahan besar menerusi catatan masa yang dilakukan. Dan dia memberikan gambaran bahawa kekal. Oh, hanyalah Daniel Johan yang naik di tempat yang keempat selepas dilakukan 48.881 saat. Syukran di tempat yang kedua. Oh, perubahan itu juga berlaku di saat akhir, di lap yang terakhir. Amirul Arif Musa yang naik, Daniel. Dan untuk pendahulu, jadi top 5 dalam perubahannya yang terbaru adalah Amirul Arif Musa di tempat yang kelima. Manakala pendahulu kekal milik Irfan Haikal dengan 48.667 saat. Nanti dengan Hari Ashraf Mahmud, Hazir Hamdan
Sayangnya untuk Adi Putra di tempat yang ke-9. Juga dengan rakannya itu Syafiq Rosli sekadar berpuas hati di tempat yang ke-8. Jadi ini catatan masa yang dilakukan diketuai oleh Irfan Aika dengan 48.667 saat. Di tempat yang kedua, Khairul Ashraf Mahmud 3, Hazim Amdan 4, Daniel Johan 5, Abdul Arif Musa 6, Muhammad Syukran Naizan 7, Syamil Amsyar 8, Muhammad Syafiq Rosli 9, Adi Putra Soekarno. Yang ke-10, Ais Hafi 11, Aiman Azman, Alif Hasham 12 dan 13, Raimi Nabil Razu. Untuk kumpulan A bagi CP125 dalam kelayakan, Irfan Nakal terpantas dari siapa pula yang akan unggul untuk kumpulan B yang akan menyusul selepas ini. Mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dengan dijimat, saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Masih Irfan Haikal. Ini persoalannya siapa yang akan unggul untuk CP125 kumpulan B yang mengambilkan 13 pelumba. Mana pada sesi sebelum ini kita terarah pada pelumba ini nombor 68 Faris Hafiz. Dua sesi latihan bebas. Latihan bebas yang pertama Faris Hafiz lakukan 46.338 sat. Kemudian sesi latihan bebas yang kedua Faris Hafiz tetap mendahului dengan lebih baik 45.922 saat. Dan untuk sesi yang kedua latihan bebas itu disaksikan bukannya Faris Hafiz tapi juga Syafiq Izhari yang turut lakukan di bawah 46 saat. Itulah antara pembicaraan. Yeah, we're just talking off camera and how it looks like, oh yeah, we can start pushing, but no, it's still very much damp out there. Kerana beberapa keadaan di litar ni masih lagi air bertakung. Dia perlu really see it there, just wiggling about. This track is far from a dry track. It's very much damp, slippery, greasy. Oh, there we go. That's the term. That's actually the term for the track right now. It's greasy. There's no other word for it other than greasy, because this is going to be a tough one. Syafiq is very giving a proper warning twice now. Tutup throttle. Oh, banyak spek braking dan semuanya. Lebih berhati-hati untuk setiap pelumba. Tahu sesi ini sesi yang penting, sesi kelayakan. Mereka juga mahukan bukan hanya terpantas tapi mahukan top 5, 5 terpantas untuk melayakkan berhasil dalam perebutan shootout grade 1 hingga 10. Juga lebih penting. Already now taking the charge at the top, 49.102 from Ayman. What a fantastic heroic rider has been ever since breaking his collarbone. 102 in these conditions and top of the list for qualifying in CP125B. Of course, it's early days, and there goes Syafiq Ezeric now, 48.940. Naim Razali there, he's a 9. Rahmatul Jahar right in front of him there. 8. Faris Hafiz comes across, he's in 5th. He's a Rofa improves up into 6th. Hanya Syafiq Izhari yang lakukan di bawah 49 setakat ini. Kedudukannya agak baik di tempat yang kedua di belakang Syafiq Izhari, ketinggalan 0.117. Alif Aiman naik tempat ketiga selepas mencetakkan 49.141 saat. Dan kita lihat Daniel Syafiq Izhari yang terus membaiki jatuh masanya. Yang terbaru dilakukan 48.611. Jarakkan lagi perbezaan jatuh masa dari tempat kedua itu Ahmad Tarudin. Hafiz juga dari 5 menjadikan tempat yang keempat. Faris Hafiz 49.432 saat. Ahmad. Just see the amount of movement from the front and the rear as he tries to go around. He has to be careful because he is nursing a broken collarbone that he hasn't gone for surgery yet. Here. Last thing you want is a fall, and he's already in a decent position. Hero here. Thought he was about to fall off there, but he's just adjusting. I think it's worse because we've seen how his shoulder looks like right now, and it is quite gnarly. It's completely out of place. And yet he's riding so strongly, and we just sure that he's always safe. He's been such a star performer, and just imagine how he would ride with a proper collarbone right now. If he's this good with a broken collarbone.
he would be fighting at the top for sure. Yang semakin suntuk ada 2 minit 35 saat saja lagi. Namun Faris Hafiz dia sudah sempurna di antara Darwish dan Iki dengan kelima ke naik ke tempat keempat. Terlebih dahulu masih kekal catatan masa yang dilakukan oleh Syafiq Zarik. Namun seketika Hafizah Rofa juga naik tempat yang kelima. Lepas baru saja catatan 49.194 saat itu dia menolak Wan Darwish turun tempatnya ke-6. Kita perlu pastikan 5 itu yang kita nak nantikan. Top 5, 5 terpantas dalam kelompok ini untuk beraksi dalam shootout esok. Urutan 1 hingga 5, 1 hingga 10. Faris Hafiz sekarang ini yang terbaru dia melakukan 48.594 untuk berada di belakang Syafiq Zarik. Itu yang menarik. 20 ber dari Jetro Nyaman Wawai Pang Racing Team kekalkan penguasaan mereka sebagaimana dalam sesi latihan bebas sebelum ini. Faris Hafiz namun dalam sesi kelayakan diketua oleh Syafiq Zarik. Hanya perbezaan antara 20 ber ini dengan tadi lebih kecil, namun sekarang ni catatan terbaru ialah daripada Syafiq Zarik 48.426. Semakin baik daripada Syafiq Zarik menuju minit akhir. Hafizah Rofa, he goes up into third now. Hafizah Rofa is finding good rhythm in these tricky conditions. Pushing Ayman Tahirudin down into fourth position. Alif Ayman Tumiran now. He's at risk of not making it for the shootout. He's at fifth. Ashraf just a little further down in 10th. He's made his way up. Adam Jahar is down in 11th currently. Where we expected the Vira KBS champion to be at. Cross, looks like another good lap time. It is an improvement, but Hafizah Rofa remains with the position. Still a bit of distance between himself and Faris Hafiz, but for now the checker flag is out. They're pushing on for the final run now. Will Hafizah Rofa be able to improve up into the top 3? Oh, Alif Ayman Tumiran. He goes down into 6. Ahmad Darwishi goes into the top 5 spot. So Ahmad Darwishi looking at a potential shootout position. I think Syafiq Zarik has just come across, so he will have completed his qualifying session in a decent lap time as well on that lap. Here comes Faris Hafiz now. Will Faris make it on to provisional first place? Faris Hafiz comes across. It's a 48.538, so not enough. And Hafizah Rofa 48.740 on that lap. So that concludes the CP 1-5 qualifying session for the B group. Syafiq Zarik fastest in this one. Faris Hafiz in second. Hafizah Rofa third. Ayman Tahirudin fourth. Ahmad Darwishi fifth. Alif Ayman Tumiran sixth. Seventh is Alif Daniel. Eighth is Shazul Naim Razali. And in ninth is Harith Hazik Zamri. In 10th is Syafiq Ashraf. 11th Muhammad Hazi Hakimi. In 12th is Adam Michael Jahar. And in 13th Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. So that concludes the CP 1-5B qualifying session. We'll be back with a recap, and after that with Azan Mubin
the fastest riders of the CP 1 to 5 qualifying session. Baik dalam sesi lebih penting untuk unsur shootout esok. Pertama kali saya nak ucapkan alhamdulillah dan saya dapat masuk shootout dan terima kasih dekat tim saya, dekat family saya dan pada besok saya akan cuba sehabis baik untuk shootout dan try setup lain untuk motor saya dan saya cuba untuk tempat pertama shootout besok. Baik. Andai keadaan yang sama Lita basah esok perubahan. Jadi mungkin untuk Aika sendirilah anda melihat terbuka untuk anda? Kalau macam Lita agak basah kalau besok saya akan ubah setup untuk hari ini untuk improvekan time lebih bagus pada sebelum ni. Soalan Encik Pumas, adakah anda akan terus menjadi pengganggu kepada pelumba-pelumba? Kita tahu Wawai Pang penguasaan mereka dalam CP125 ni. Saya akan cuba untuk mendapatkan tempat pertama pada race kali ini sebab agak susah sebab Wawai Pang pun amat laju. Alright, good luck Fan untuk esok. Baik.
Baik pun, tahniah Syafiq. Anda terbatas untuk kumpulan B. Jadi ini petanda baik menuju shootout Raja Perlumbaan nanti. Syukur Alhamdulillah saya dapat catatan masa yang agak baik di sesi yang hujan kat qualifying ni. So permulaan yang baik juga. InsyaAllah esok juga saya akan cuba buat sehabis baik untuk dapatkan pole position. Dan untuk final semestinya saya akan cuba mengejar podium tengah. Baik, selain super pole penting, perlumbaan kita tahu persaingan ni Syafiq dan juga Hari Ashraf masih lagi terbuka di sini. Kalaulah Hairi menang, anda tempat ketiga, mungkin perebutan tu dah pun berakhir. Tapi mungkin untuk Syafiq masih tetap nak memberikan saya kepada Hari Ashraf di Pusingan 9 ni. Semestinya saya akan cuba untuk dapatkan juga champion tu. Saya yakin Hairi pun mesti nakkan gelaran champion tu, tapi salah seorang je boleh jadi champion. Macam mana pun saya tetap akan fight juga sehabis yang baik dan sehabis yang saya boleh untuk dapatkan champion lah. Saya tetap akan fight juga. Selain perebutan kejuaraan, kita tahu pencabar-pencabar lain pun suka untuk jangka. Macam ialah sebelum ini kita tahu daripada Adi Putra, kemudian beberapa pemuda lagi. Mungkin itu juga antara persediaan awal belum berubah daripada Wayapang. So persediaan kita orang untuk race kali ni sebenarnya kita orang target 1, 2, 3. Sebab orang kata permintaan daripada bos sendiri lah. So kita orang sebagai rider pun akan cuba sampai baik untuk dapatkan 1, 2, 3. Itu impian kita orang daripada first round lagi, tapi tak pernah dapat. So kita orang akan cuba dapatkan lah. Tak sabar untuk nanti guys. So, apapun gulak Syafiq dan juga semua pelumba untuk CP125. Join us back on track now for one of the final qualifying sessions of our Saturday afternoon here at Complex Sukan Permotoran Tangkak. On track now is the Young Credit Service Yamaha 125 LC Techni Challenge. We'll be heading out on this still damp Tangkak circuit, so we'll have to be riding with a bit of caution. It should be a bit more dry than previous sessions. However, sometimes that can be quite deceiving, especially on new tarmac like this. It's quite hard to tell distinctively where it is wet and where there might be a dry line, but as we can see there, you can see lines being marked as the riders run across the track, so still plenty of damp surface all across the 9 turns that we have here in Tangkak. It's Aramuka Sharum. We have a great drone shot here. This is spectacular to have, and you can see the dry patches. That's down at the last turn, but again, that can be deceiving. You might have a properly dry patch at one point, and then suddenly hit offline, and you will end up on the wet area of the circuit. Pernamsana Irfan takes the charge at the top, 55.371.
Okay, Muhammad Razif is in second, so Akram Zul Hazam. Third, Akil Danish. Down in fourth currently. Here we're looking at Sani Irfan currently provisionally first. Six minutes left here now. Sani Irfan improves his time further, 54.642. Hazim Badr Hisham doing a good job there in second. Ahmad Shakir Abdullah as well, up into third. Akil Danish now taking the charge. He's found his way to the top spot, 53.896. Muhammad Sharisman Rodsli finds his way up into ninth, 55.798. So for now, 5 minutes remaining, leading the top three charge for the front row on the grid is Akil Danish, Zerman Hadi, Sani Irfan, Safrizan and Muhammad Hazim Badrul Hisham. With 5 minutes, there's plenty of time for it all to change altogether, and they will find a bit more confidence here and there as they make their way around this damp circuit. Akil Danish now going to the last turn. This is an area where they have to be a bit careful. There's a dry patch, but there's also plenty of still damp areas you can see on the exit there. Just a little bit of spray kicking up from the tires. It's a great drawing shot now. Sandro makes his way down this long straight. Here's Akil Danish provisionally first. Provisional pull for him. Shahidman Rosli moves up into third. This is a great shot. This is turn 3 to turn 4, 5, and then down to 6 and 7. Shout out to our drone pilot. This is a beautiful shot. Haris Effendi there. He's in 6th. Does a 54.889. Sani Irfan came across. Doesn't improve. He remains in 2nd. 4 minutes remain now. Kill. Sesi awal tadi pun dia mengetuai untuk kategori on credit ni. Dan kalau kita lihat keseluruhannya pun Akil masih lagi boleh mencabar Daniel, kerana hanya dibezakan satu mata saja dia di belakang Adam Mughris. Dan kebangkitan Akil terutamanya di pusingan yang ke-8 di Johor Bahru lalu, pusingan 2 minggu lalu. Di sini juga amaran awal dari Akil selepas sesi latihan bebas sebelah pagi tadi, dan untuk waktu ini pun dalam keadaan lintas yang basah dia dalam kedudukan yang baik. Salah satunya pelumba awal yang lakukan di bawah 54 saat 53.417. Coming into frame there was Nabil Abdul Rahman. Trying to challenge the top spot, but Akil Danish, these conditions, he's flourishing. 0.642 seconds ahead of Sani Irfan in 2nd. Akil Danish looking comfortable now. Switch position there, Haris Effendi, he goes up into 5th. Sani Irfan sets his best lap time, but remains in 2nd. 0.297 seconds away from Akil Danish. Hakimi Muhammad Razif goes up into 5th. Shakir yang terbaru adalah naik tempat yang ketiga dengan 53.959 saat. Shakir juga mula baik dalam sesi yang pertama tadi, sesi latihan bebas dengan 52.065. Ke semuanya. Lita kalau ikutkan senarai awal 24 pelumba, tapi Rodini belum lagi keluar, dan juga seorang lagi pelumba, itu jentera 19 Syafiq Haikal.
Abdurrahman, he goes up into second. Very, very close to Akil Danish's timing. 53.442, 0.025 seconds away. Ooh, we have a crash there at turn 2. That is bad place of a bike sitting in the middle of the track. He's managed to stay away from any danger. Didn't see who that was actually that fell, but maybe one of the fast riders. Shakir Abdullah now on screen. Currently running in 4th position. Just about 10 seconds left in this qualifying session for now. Shakir Abdullah did not manage to improve his position or time further. Tanjing Hao, however, down in 12th. Momentarily, Zul Akram Zul Azam goes up into 10th. Tanjing Hao now down into 13th. Lap ini ialah antaranya sedang kita saksikan untuk Shakir Abdullah. Okay, di kedudukan yang ketiga. Ini lap pasti adalah lap yang terakhir. Ini adalah view yang lebih jelas. Gambaran di kompleks sukan pemotoran Tangkak adalah venue destinasi untuk perlombaan pusingan yang ke-9. Jadi kita baru saja tamat untuk yang credit service Yamaha 135LC Technic Challenge bagi sesi kelayakan yang mana menyaksikan Akil yang mendahului dengan 53.417. Tapi Shakir juga meningkat dari tempat yang keempat. Itu juga dengan Haris Effendi tadi tempat yang kelima selepas melakukan 53.869 untuk berada di belakang Shakir Abdullah. Pasukan Akil Kidanish 53.417. Di tempat kedua untuk Nabi Abdul Rahman 3, Sani Irfan, Syafrizan 4, Ahmad Shakir Abdullah, Haris Effendi 5, 6, Hakimi Razif 7, Tanjing Hao 8, Adam Muris Syarup 9, Hazim Badrul Hisham 10, Fadrin Iskandar 11, Haziq Syamil Jafri 12, Haziq Shah Muhammad 13, Shazrizman Rosli 14, Zul Akram Zul Hazam 15, Yus Daniel Hakim 16, Nabil Najmi Abdullah 17, Fadil Benjamin 18, Nazmi Haikal 19, Fikri Trianza 20, Farish Farouk 21, Danish Ramlan 22, Haziq Taufik dan 2 lagi kedudukan iaitu Nurdini Uzma dan juga Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Selesai dan juga tamat untuk kategori on credit. Kita masih lagi berbaki 2 kategori yang akan menyusul selepas ini iaitu Honda Dash 125 Challenge dan diikuti dengan Yamaha PETRONAS Super Series.
RXX, nyata teruja. The power.
Back on the action on track with the Honda Dash 1 to 5 challenge. Anwar Abdul Rahman there on screen, currently running in 6th. Nakabirifki Zulhilmi doing a good job in these tricky conditions. Able to push on forward. Ayman Hafiz takes the charge at the top. And pushes Nakabirifki down into 2nd place. Akif Abdullah there, fresh off the wet session in the Wira class. He's finding himself in 3rd currently. Following Akil Anwar there in the train of Honda Dash 1 to 5 challenge riders. Kedua 52897 pelumba yang awal lakukan di bawah 53, salah satunya daripada Ayman Hafiz yang juga merupakan pencabar kepada Akif Abdullah untuk kedudukan keseluruhan, yang mana Akif 153. Jadi sebagaimana kita kongsikan awal tadi, Ayman jika dia nak memintas untuk mengintai peluang untuk kejuaraan keseluruhan, sambil itu hampir tadi iaitu Ayman Hafiz selepas seko kedua, jadi itu memang seko antara yang perlu lebih berhati-hati untuk setiap pelumba. Berbalik kepada pencabar iaitu Ayman Hafiz, jika dia nak mencabar kejuaraan ke atas Akif Abdullah, dia kena menang di sini, tapi Akif tidak boleh tambahan sebarang mata, baru menyamai jumlah mata yang dimiliki oleh Akif dengan 153, kerana di sinilah 25 mata maksimum jika menang. Ayman kini 128. Namun Akif pastinya tidak akan berikan laluan mudah. Ia juga mahukan untuk mengukuhkan lagi selaku pendahulu menuju pusingan terakhir nanti. Dan untuk waktu ini di awal ataupun selepas 4 dan juga 5 lap ini kita lihat Ayman kekal. Manakala Akif di tempat yang ketiga dengan 53.695 saat. Sebentar tadi dilakukan 53.715, tidak berubah kedudukan Akif. Inilah Nakib di tempat yang kedua, 53.354 dalam lap yang kedua pada awal tadi. Jadi meletakkan seorang lagi pelumba Pulau Pinang untuk di tempat yang kedua. Di belakangnya barulah Akif Abdullah. Nakib 16. Nakib Rifki Zulhelmi. Antara yang terbaik untuk Nakib ialah ketika dia menang tempat kedua di pusingan yang kelima dan pusingan yang keenam. Dia hampir ke podium di Johor Bahru, tapi menamatkan pelumba di tempat yang keempat. Itu juga di pusingan yang pertama lalu tempat keempat. Jadikan 93 mata. Dia terikat bersama dengan Akil Anwar Abdul Rahman di tempat yang kelima. 5-6 ini terikat masing-masing dengan 93 mata. Akif there improving up into 2nd now. 53.331. And Asafi is also finding some headway up into 4th now. 53.744. It's drying conditions, but some portions of the track are still properly damp. So they can't ride with full confidence. Certain parts they still have to be very, very careful. Careful, Akif Rifki Zuhumi. Across the track there, and he goes up into 2nd, Nakib Rifki. 52.965, so he solidifies his position for the front row start once again. Akif Abdullah comes across. Will he improve on this lap? Comes across now, and it's not improvement on that one. That was a slowdown lap. So he pushes on for the next one. Neat and tidy is the name of the game in these kind of conditions. Someone that's really excelling in this type of weather. Akif
Masih 2 selekor penting, selekor 5 dan juga 4-5. Kini dia menuju penghujung untuk ataupun melengkapkan satu lagi lap. Mana Akif ditolak tempat yang ketiga kerana Nakib Rifki yang mendahului untuk set ketiga dengan 52.663 saat. Untuk lap yang terbaru bagi Akif, dia mencatatkan 53.192. Walaupun catatannya semakin baik, tapi dia kekal di tempat yang ketiga, ketinggalan 0.529 saat dari Nakib yang merupakan pendahulu. Seorang kini menjadikan 2 pelumba yang berjaya mencatatkan di bawah 53 saat. Selain Aiman pada awalnya, kini ialah diketuai oleh Nakib Rifki. 52.663, tapi yang terbaru pula 52.434, semakin baik daripada Nakib Rifki. Safi now on screen for the last turn. Just less than 15 seconds now left for the Honda Dash 1 to 5 Challenge qualifying session. For now, Nakib Rifki, he's looking strong at the top there, 52.434. Ayman Muhammad Hafiz rolling in second. Comes across line, he takes a checker flag, so Ayman, that's the best you can hope for. And Nakib Rifki improves, 52.350. Now it's all down to the rest, fighting for top 3 spots. Can Akif Abdullah Nasafi and Izwan Hakimi or Akil Anwar find a way to the top? Amir Ashraf goes up to 5th now. And Akif sets his personal best lap, but he remains in 3rd position. Izwan Hakimi now comes across. It's a decent lap actually, he goes up into 4th. Just misses out on a front row start. But there's your pole man for tomorrow, Nakib Rifki. It's a great job there in qualifying in tricky conditions. So this is what qualifying looks like for the Honda Dash 1 to 5 Challenge. Nakib Rifki Zulhelmi, he's in 1st and fastest. Ayman Muhammad Hafiz in 2nd. Akif Abdullah 3rd. Anas Safi 4th. Izwan Hakimi 5th. 6th is Amir Ashraf. 7th, Akil Anwar. 8th is Shazili Patili. Coming in 9th is Muhammad Nazrul Hafiz. 10th, Raja Nazrin Raja Azuwan. Azran Rifki in 11th. Muhammad Akibul Afam 12th. 13th, Danish Hakimi Mahadi. 14th, Danish Abdullah. 15th, Zulfarin Zulhisham. Completing 16 riders, Muhammad Asrul Daniel. So that concludes the Honda Dash 1 to 5 Challenge qualifying session. We'll be entertained with a recap, and we'll be heading to a short break. We will be back with the final qualifying session of the weekend.
adalah champion di Mini Cub Prix. Hai, saya adalah champion di Mini Cub Prix. Siapa yang nak jadi macam saya, bolehlah tengok Facebook Malaysian Cub Prix. Cepat-cepat tau, jangan terlambat.
Join us for the final qualifying session of the day. Final qualifying session of the weekend is the Yamaha PETRONAS Super Series. When we see the track again tomorrow, it will be game face, game on. For now, Arfan Ashraf for the YPSS category takes the lead in qualifying timing. Shazrin Q Abshar in second, Muhammad Al Shafiq in third. There's quite a few names we can look out for in this category. Yep. Faizal, kita sebut pada awal tadi juga melihat kedudukannya. Penting di sini untuk Faizal. 114 dia mendahului Syami Aiman. Aiman terbaik kedua 105. So sorry, but Farik, he looked a bit shaky, and even in the dry, so I can't imagine it's going to go better for him here in the damp 50-50 conditions. They're making his way up into third. Now Arfan Ashraf and Shazrin Q Abshar first and second still. Minutes remaining now. We're filling Syami Aiman, who's currently in 13. Seen better days for Syami Aiman. Farik Faizal still down in 11th. Just unable to find some rhythm here. It's worrying for Farik because he is fighting for the victory of the championship. This is not the stage of the championship, and someone's gone down there. Dia memberikan juga Shazrin Q Abshar tadi. Baki 4 minit 40 saat. Okey, nampaknya Shazrin Q Abshar. Isinya dua lagi perlu berdiri selekor yang kedua ni. Ini Hakimi Razif dan juga 17 ya, Irfan Zafri juga terlibat di selekor kedua tadi. Jadi ini yang sering kita katakan tadi, Daniel dalam keadaan ya dia tak sepenuhnya kering. Jadi tuan-tuan peringatan juga perlu lebih berhati-hati untuk setiap pelumba. Jadi mungkin ini kurang berpengalaman untuk pelumba muda ni, Daniel, untuk mengambil race. Betul, it's really a situation where you have to play with your wits because it's really tricky. You can see that there's damp patches there. There's dry areas, so you really gotta gauge where is the best place to utilize that grip. See the last turn there on the inside, you have a beautiful line of grip, and the second you reach the start-finish line, that is wet once again. So greasy track conditions, they have to be careful. For now, we're just trying to figure out who's still out on track. For now, Farik Faizal down in 13. So this is really not the day for Farik Faizal. He'll have to find something special tomorrow. But championship-wise, I think he will drop quite a lot of points. And Syami Aiman, he's on a charge, but Syami Aiman is also struggling by the looks of it. But the advantage right now will play in the hands of Shazrin Q Abshar. If Farik Faizal can't find a way into the top 5, if he finishes somewhere 10th or lower than that, and Shazrin Q Abshar finds a way to the podium spots, this championship gets blown wide open. But Farik Faizal up into second just as the doubts were starting to come in. Farik Faizal finds a way up into second now, 56.072. This is looking much better for the championship leader. Di barisan hadapan mungkin ada kelebihan kepada Farik Faizal, itu yang dia mahukan. Sebab dia kembali menang ketika di Johor Bahru yang ke-8 lalu. Baki 2 minit saja lagi. Arfan Ashraf yang terpantas setakat ini 55.922 saat. Arfan Ashraf
musim ini antara Sabah juga untuk muda ni. Yang terbaik hanyalah di pusingan yang kelima, namun tidak berada di podium. Di belakang iaitu ialah Darwish Amsyah. Bahasa Muhammad Al-Syafiq pada awalnya mendahului, tapi hanya sempat dengan 4 pusingan saja. Menuju 1 minit 20 saat saja lagi. Mungkin selepas ini adalah satu lap lagi mungkin sebelum tamat checker flag. Syami Aiman sebentar tadi kelipatnya kita sempat nampak, kerana setakat ini Syami Aiman juga masih lagi struggle. Dia belum dapat melakukan yang terbaik setakat 57.135 di kedudukan yang ke-13. Perubahan kedudukan yang terbaru ialah Darwish Amsyah di tempat yang kedua dengan catatan 55.856 saat. Asfar Rifki tempat yang ketiga. Kita juga Nuzul Adi naik tempat yang kelima. Syakib Dini juga sentiasa berubah kedudukan menuju penghujung. Kurang 35 saat saja lagi. Syaputra juga naik tempat yang kelima. Arif Faizal seketika di tempat yang kedua, kini berada kedudukan keempat. Menuju penghujung. Yellow flags at 4 and 5 there. We have another crash right down at turn 5, so this lap will be a slowdown for them as they have to ride with caution through the yellow flag areas. No overtaking allowed, and they have to slow down. So by the looks of it, lap times will result in the position staying the same. Akid Nazran, he goes up into 8th. It's away from all that drama that happened there at turn 5. Come around the final turn now to take the checker flag to conclude the final qualifying session of the day here in round 9 at Complex Sukan Permotoran Litar Tangkak. Those are the fastest for the Yamaha PETRONAS Super Series, and on provisional pole will be Arfan Ashraf, number 2, setting the pace very early on, and he found another 55.7. So Muhammad Arfan Ashraf, great pace early on in the session, stayed consistent all the way until the end, and he will begin from pole position in the tomorrow's race for the penultimate round of the 2023 PETRONAS Malaysian Cub Prix. For the Yamaha PETRONAS Super Series, the qualifying looks like this. Arfan Ashraf, he's in first and fastest and on pole for tomorrow. Darwish Amsyah, Ashraf Rifki, Muhammad Aswan, they complete the top 3 and front row. Farik Faisal salvaging of P4 for qualifying. 5th is Muhammad Syaputra, Nuzul Adi in 6th. 7th, Muhammad Al-Shafiq. 8th is Muhammad Akid Nazran. In 9th is Zakwan Anas Azizul Hairi. 10th is Shakib Dani Q Amshar. 11th, Shazurin Q Abshar. 12th is Adam Ahmad Saidi, Muhammad Syami Aiman in 13th, Ahmad Harif Ikwan in 14th, Muhammad Hakimi Muhammad Razif in 15th. In 16th is Muhammad Afiq Shazani, 17th Adam Shazril, 18th Akid Shah, 19th Nabil Najmi, 20th Angela Wang Anchi, 21st Muhammad Irfan Zafli, 22nd Aliman Sharul Shadafi. 23rd and 24th Syaputra Muhammad Fadil, and 24th is Arab Haris Herman.
So that concludes day 1 of round 9 of the 2023 PETRONAS Malaysian Cub Prix here at Complex Sukan Pemotoran, Tangkak. Great views, a lot of action today. This is what it looks like for tomorrow morning. We start with the warm-ups across all the categories and then the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup Heat, followed by the Shootout 1 and Shootout 2 for CP1 to 5, Super Pole for CP150, and then we will begin with the races for the Aeon Credit Service Yamaha 125 LC Techni Challenge and the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup before we head to our lunch break. And for the afternoon session, we'll have the Honda Dash 125 Challenge, followed by the YPSS Wira KBS CP125, and we will conclude with the Premier Class 20 laps of the Tangkak track. It's going to be exhilarating action. But that's it for today. We thank you for joining us. Join us tomorrow again for the morning and the afternoon. We'll see you then.